औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका से तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को तबस्सुमों से नलवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वबरकातुहू। मामरा वर्ल्ड लिटरेरी फोरम की जानिब से अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ शोरा कराम और शायरात का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। प्रोग्राम का आगाज रब कायनात के अजीम तर नाम से करते हैं, जिसकी सादत हासिल कर रहे हैं हमारे बहुत ही मारूफ और मशहूर शायर मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब से। मुल्तमिस हूँ कि आप रब कलाम इलाही की रोशन आयत है सबके दिलों को मुनव्वर फरमाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम बहन। आप सब सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम और सलाम वरहमतुल्लाह। तलावत समात फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान ये सूरत तकासुर अल्लाह। आपने समाप्त फरमाई। सुभान अल्लाह। और इसका मंजूम मंजूम तफहीम पेश करता हूँ। अमान अल्लाह की लेता हूँ मैं शैतान के शर से, जो धुतकारा हुआ है जो है बागी रब अकबर से। वो रब है सुनने वाला और वही है जानने वाला, वही है हामिले अजमत वही तो सबसे है आला। बेशक। बेशक। उसी के नाम से आगाज होता है हर एक शय का, जो बेहद रहम वाला है जो रहमानी में है यकता। बड़ा सुभान अल्लाह। ही मेहरबान है वो, सब पर लुत्फ आम उसका। बेशक। उसे अल्लाह कहते हैं, सुकून जहाँ है नाम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं, सुकून जहाँ है नाम उसका। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये सूरह तकासुर की मज़मून तफहीम। हवस तुमको सदा है कसरत अमवाल दुनिया की, हवस तुमको सदा है कसरत अमवाल दुनिया की। हमेशा रहते हो गाफिल नहीं कुछ फिक्र उक़बा की। वाह हमेशा वाह। रहते हो गाफिल नहीं कुछ फिक्र उक़बा की। बेशक। तुम्हारी उम्र का पैमाना जब लबरेज होता है, तुम्हारी उम्र का पैमाना जब लबरेज होता है। तुम्हारे दिल में रंगे हुब्बे दुनिया तेज होता है। बेशक। तुम्हारे दिल में रंगे हुब्बे दुनिया तेज होता है। पहुंच जाते हो कब्रों में तुम्हें तब होश आता है। सुनो अब हादिए कामिल हकीकत ये बताता है। बेशक। नहीं है कोई शय ऐसी हमेशा जो रहे बाकी, नहीं है कोई शय ऐसी हमेशा जो रहे बाकी। समझ लोगे इसे जल्दी हकीकत है या आफाकी। बेशक। सुनो ये बात फिर दुनिया में रह जाओ न होकर गुम, नहीं है कोई शय बाकी ये जल्दी जान लोगे तुम। बेशक। बेशक। सुनो ये बात फिर दुनिया में रह जाओ न होकर गुम, नहीं है कोई शय बाकी ये जल्दी जान लोगे तुम। बेशक। नहीं कोई है बाकी काश इसको जान तुम लेते, यकीन कर लेते इस पर और इसको मान तुम लेते। समझ रखो है दोजख देखना अहले जमी तुमको, जो तुम देखोगे आंखों से फिर आएगा यकीन तुमको। बेशक। फिर उस दिन तुमसे होगी नेमतों की पूछ ऐ लोगो, हिसाब इन नेमतों का सारी देना है तुम्हें रब को। बेशक। बेशक। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बेशक। सुभान अल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। वाह वाह।
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ سیدنا حسنت جمیع خصالہ صلوا صلی علیہ اللہ وآلہ سبحان بارگاہ اللہ صلی رسالت ماں اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی بارگاہ اللہ رسالت ماں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں سید محسن رضی الوی صاحب۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ ہر قلب کا ایمان ہے شمس الضحیٰ بدر و سبحان اللہ دجا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قلب کا ایمان ہے شمس الضحیٰ بدر صلی اللہ علیہ و وآلہ وسلم۔ دجا، ہر قلب کا ایمان ہے شمس الضحیٰ بدر و دجا، اللہ کا عرفان ہے شمس الضحیٰ بدر و سبحان اللہ دجا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا عرفان صلی ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شمس الضحیٰ بدر و دجا، خلقت کی گویا شان ہے شمس الضحیٰ بدر و دجا، خلقت کی گویا شان ہے شمس الضحیٰ بدر و دجا، وہ صاحب قرآن ہے شمس الضحیٰ بدر و دجا، وہ صاحب قرآن ہے شمس الضحیٰ بدر و دجا، آقا شفیع سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رحمت للعالمین، آقا شفیع المذنبین، اے رحمت للعالمین، آپ پر قربان ہیں شمس الضحیٰ بدر و دجا، آپ پر قربان کیا ہیں کہنے کیا شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان دجا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ معراج ہے ہر طرف ایک نور کی برسات ہے، معراج ہے ہر طرف ایک نور کی برسات ہے، اللہ کے مہمان ہیں شمس الضحیٰ بدر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے مہمان ہیں شمس الضحیٰ بدر و دجا، اور ان سے شفاعت کی ہمیں امید ہے ایمان ہے، ان سے شفاعت کی ہمیں امید ہے ایمان ہے، ہم سب کے روح و جان ہیں شمس الضحیٰ بدر و واہ سبحان اللہ۔ روح و جان ہیں شمس الضحیٰ بدر و دجا، ہر دل کی خواہش ہے کہ ہو حاصل زیارت آپ کی، ہر دل کی خواہش ہے کہ ہو حاصل زیارت آپ کی، ہر قلب کا ارمان ہے شمس الضحیٰ بدر و دجا، ہر قلب کا ارمان ہے شمس الضحیٰ بدر و دجا۔ اور راشد بھائی شعر دیکھیے کہ اللہ کے ان پر درود، ان پر فرشتوں کے سلام، اللہ کے ان پر درود، ان پر فرشتوں کے سلام، وہ منفرد انسان ہیں وہ منفرد
इंसान है, हम्म, शम्स दुहा سبحان बदर اللہ दूजा। और मुख्तार कर रहा हूँ कि मोहसिन पे रहमत नात की बख्शिश है रब की जात की। واہ بے شک واہ بے मोहसिन شک पे سبحان اللہ، رحمت نات کی کیا بخشش کہنے ہیں، ہے رب کی ذات کی، گویا کہتے میری رہے، پہچان ہے، واہ واہ واہ، شمس کیا کہنے ہیں، سبحان صحابت کیا اللہ، کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان گویا اللہ سبحان اللہ، میری سبحان اللہ، پہچان ہے، سبحان شمس کیا اللہ کہنے الضحا بدر دجا، سبحان ہر اللہ قلب کیا کا ایمان ہے، ہیں، شمس واہ کہنا واہ، الضحا بدر واہ دجا، واہ سبحان اللہ اللہ کا عرفان ہے، عشق شمس عشق الضحا بدر عشق، دجا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ صلی اللہ سبحان علیہ اللہ وسلم سبحان اللہ، اللہ اللہم صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم سامعین، زباں کے رمز و وسعت استعارے کہ جن پر آج تک اترائے اردو، یہ اس کی ہوں، قوت فطرت نگاری، یہ اس کی قوت فطرت نگاری کہ خود شعر و ادب مہکائے اردو۔ کیا واہ کہنا سامعین، کیا آج کی کہنا محفل بھی ہم واہ اردو واہ ادب کے اس سے مہکاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاء اللہ تمام معزز شعراء کرام اور شاعرات آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے جو ہے خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر کوئی نعت پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو شروع میں ہی ہم پڑھوا دیتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شروع ہوتا ہاں ہے نعت یقیناً نعت کے لیے کامیابی کی ضامن بھی بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی پہلے نعت پیش کرنا چاہتا جی ہے تو نعت کے پیش لیے کر مجھے لیجیے بتا پھر۔ لیجیے گا جی جی نعت کے لیے جی جی، آپ نعت تنویر بھائی نعت اپنی میں نعت پیش کر سنا دیں، دیتا پھر ہوں انشاءاللہ ہم اپنا ہاں ادبی سفر کو جاری رکھیں گے جی۔ جی جی بہت بہت شکریہ تو پہلے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی كما اللہ صليت على ابراهيم علیہ وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد اللہ وسلم وسلم كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ ایک مختصر بہر میں نعت سماعت فرمائیے جی اللہم جی، صلی عطا فرمائیے۔ یہ مطلب ہے نبی کا مرتبہ اللہ اکبر ہوں، واہ واہ، نبی کا مرتبہ اللہ اللہ اکبر اکبر شناخواں ہے خدا اللہ اکبر سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ نبی کا مرتبہ اللہ اکبر شناخواں ہے خدا اللہ اکبر اشارہ سرور کونین کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سرور کونین کا تھا قبر بھی شق ہوا اللہ اکبر اللہ واہ اکبر واہ 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 واہ۔ سبحان اشارہ اللہ، سرور کونین کا تھا قمر بھی قمر بھی، شق ہوا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان مقام اللہ ان کا خدا ہی جانتا ہے مقام ان کا خدا ہی جانتا ہے نبی کی شان کیا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ مقام ان کا خدا ہی جانتا ہے نبی کی شان کیا اللہ اکبر سبحان اللہ پیام اقرا کا ان کے پاس آیا ہوں، پیام اقرا کا ان کے پاس آیا منور تھا حرا اللہ اکبر واہ اللہ سبحان اللہ اکبر سبحان منور تھا حرا اللہ اکبر آدھا کیا کہنا ہے، اور نبی سارے بنا کر سب کھڑے تھے نبی سارے بنا کر سب کھڑے تھے امام الانبیاء اللہ اکبر سبحان اللہ، امام سبحان اللہ، سبحان الانبیاء اللہ اللہ اکبر کیا بہت کہنا خوب ہے، شب اسرا وہ پہنچی آسماں پر ہوں، شب اسرا وہ پہنچی آسماں پر نبی کی خاک پا اللہ اکبر واہ واہ اللہ واہ، اکبر کیا نبی کی کہنا ہے، واہ خاک واہ کس پا طرح سبحان کی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے اکبر بول دیں، سبحان پھر اللہ سے عطا سبحان اللہ فرمائیے، شب اسرا وہ پہنچی آسماں پر واہ واہ نبی واہ کی واہ، خاک پا اللہ اکبر واہ 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 سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد اللہ کے سب سے بڑے ہیں بے شک وہ واہ، بعد اللہ کے سب سب سے سے بڑے بڑے ہیں سبحان خدا اللہ ان سے سبحان اللہ بڑا اللہ اکبر اللہ واہ اکبر وہ واہ بعد واہ، اللہ اللہ کے سب سے بڑے ہیں سبحان خدا اللہ ان سے بڑا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وسر مختصر جو آیا سامنے حمزہ کا قاتل ہوں، جو آیا سامنے حمزہ کا قاتل
मुआफी की अता, अल्लाह अकबर। सुभान जो आया सामने हमजा का कातिल, मुआफी की अता, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। लगता है नबी के दर पे आया फूल अहकर, नबी वाह के दर पे आया फूल अहकर। हाँ, पड़ा सल्ले अला, अल्लाह अकबर। सुभान 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 अल्लाह। अल्लाह सल्ले अला, अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। अल्लाह। वाह अकबर। वाह। अब सुभान अल्लाह। नबी का सुभान नबी का मर्तबा, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। शनाखा है खुदा, अल्लाह अकबर। बेशक, सुभान इशारा सरवरे कौनैन का था, हाँ, कमर भी शक हुआ, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह, कमर भी सुभान शक अल्लाह, सुभान शक अल्लाह। हुआ, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सुभान बहुत 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 सुभान शुक्रिया अल्लाह, समाप्त फरमाने का, बहुत सुभान शुक्रिया। अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाँ, अल्लाह अकबर जब अल्लाह। बस कसीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतम व सुभान जब असीला। बस सुभान अभी नाच पढ़ना चाहूंगी। अच्छा सुभान। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह हाँ माशाल्लाह। हाँ जी। बड़ा अच्छा लग रहा है आज तबस्सुम भाभी को देख कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नूर कैसी हैं आप सब लोग? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सबको खैर। देख के जगमगाते चमकते चेहरों को देख के हमें भी बहुत बाहर अच्छा लग रहा बाहर आज लोग ना है। आज नातिया मुशायरा हो आज ही जाएगा तबस्सुम में। हाँ आज माशाअल्लाह। तो हम दोबारा जलवा अफरोज हुई है तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, दिल चलिए अच्छा, जी जी। पीर का दिन है, पीर के दिन को भी जी जी। भी हाँ, अच्छे दिन मतलब इसका दिन गुजार के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो दायरे हो रोजा जाएगा। रखा करते मुबारक थे, होने। आप याद करते जी थे जी। हमेशा जी, कि आपकी पीर की तारीफ विलादत का की। दिन होता है, बेशक पीर का अली दिन पीर होता है। तो हम साहब। इस प्रोग्राम को, तनवीर फूल साहब, इस तरह क्यों ना कर दें कि एक गजल और एक नात, नात और एक गजल हाँ, इस सब में तरह कर सुन ली, ली इस तरह जाए। हाँ कर। पहले जी, नातिया दौर, फिर उसके बाद फिर। हाँ, नात नाच के के बाद। बाद फिर गजल शुरू कर दीजिएगा। जी हाँ, जी, इंशाअल्लाह ताला। जी जी हाँ, जी। इस तरह कर लीजिए। जी मुझे इजाजत है। जी जी जी। इरशाद। इरशाद इरशाद अता कीजिए, अता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अहले महफिल को। और वालेकुम सदर के अस्सलाम व साथ रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम। बरकातहू। नात का नजराना पेश करती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि अल्लाहुम्मा मुहम्मद बारिक व अला मुहम्मद व अला अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिखलाए जुनू खेज अकीदत मेरे शाह, वाह। वाह सिखलाए जुनू खेज अकीदत मेरे शाह, बहशत को भी आदाब मोहब्बत मेरे वाह शाह, सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह बहशत को भी आदाब मोहब्बत मेरे शाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान दिलाए जुनू खेज अकीदत मेरे शाह, सुभान अल्लाह। ये आपके फैजान करम से ही रकम है, क्या कहना। बेशक। ये आपके फैजान करम से ही रकम है, पेशानी पे सजदों की इबारत मेरे शाह, सुभान अल्लाह, सुभान पेशानी पे सजदों की इबारत मेरे शाह, सुभान सुभान अल्लाह। दिखलाए जुनू खेज अकीदत मेरे शाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आजा आँखों में ठहर जाए, आँखों में ठहर जाए तजल्ली का तसलसल, आमीन। क्या कहना। आँखों में ठहर जाए तजल्ली का तसलसल, सुभान और चश्मे तहय्युर में हो इशरत मेरे शाह, क्या और कहना। चश्मे सुभान अल्लाह, तहय्युर में हो इशरत मेरे शाह, सुभान अल्लाह, सुभान दिखलाए जुनू खेज अकीदत मेरे शाह। शेर अनमोल अल्लाह, नगीने से है बढ़कर मेरी कीमत, सुभान अनमोल नगीने से बढ़कर मेरी अल्लाह, कीमत, क्या खूब है तुझसे मेरी निस्बत मेरे शाह, सुभान अल्लाह। क्या सुभान खूब अल्लाह। है अल्लाह, तुझसे सुभान मेरी अल्लाह, निस्बत, आप सही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत मेरे शाह, सिखलाए जुनू खेज अकीदत मेरे शाह। सुभान चलो, अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान गुलजार अल्लाह। मदीना मेरी आंखों में बसा है, वाह वाह वाह। गुलजार मदीना मेरी हमें आंखों बचा। में बसा है, क्या कहना।
बन जाए मेरे ख्वाब हकीकत मेरे शाह, आमीन बन सुभान जाए अल्लाह, मेरे सुभान अल्लाह, ख्वाब हकीकत सुभान मेरे अल्लाह। शाह। सुभान ये अल्लाह। आपके फैजान करम से ही रकम है। अच्छा ही पढ़ चुकी। पेशानी पे सजदों की इबारत मेरे शाह। सुभान अल्लाह। क्या क्या करें, फिर सुभान आगे, अल्लाह। सामान बहम यूं हो के दर पर उनके आकर तेरे आकर आ रहे। सामान अरे बहम हो, सामान बहम यूं हो के दर पर तेरे आकर, सॉरी तेरे आगे, तेरे सुभान अल्लाह। आकर बर, सामान बहम यूं हो के दर पर यूं ही आकर बरसाऊं में गुल हाय अकीदत मेरे वाह शाह। वाह सुभान वाह, अल्लाह, क्या सुभान वाह अल्लाह, वाह सुभान वाह। बरसाऊं में गुल हाय हकीकत हकीकत मेरी मेरे शाह। शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए क्या काश क्या। अगर मुझको मिले इज़्न हुजूरी, हम्म, ए काश अगर मुझको मिले इज़्न हुजूरी, क्या क्या। पे पुश्त सबा पर हो मुसाफत मेरे शाह। अरे वाह, क्या सुभान करें, अल्लाह। पे क्या पुश्त करें, सुभान सबा अल्लाह। पर हो मुसाफत मेरे शाह। क्या करें, वो मख्तार से आमद क्या से मुनव्वर हो मेरा सहन तसव्वुर, क्या क्या। आमद से मुनव्वर हो मेरा सहन तसव्वुर, मेहताब मदीना मेरे हजरत मेरे शाह, क्या सुभान बात है, सुभान अल्लाह, मेहताब सुभान अल्लाह, मदीना सुभान अल्लाह, मेरे हजरत मेरे शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप सुभान अल्लाह। सिखलाए जुनू खेज अकीदत मेरे शाह, क्या करें, बेशक को सुभान भी आदाब मोहब्बत मेरे शाह, सुभान सुभान अल्लाह, सिखलाए सुभान जुनू अल्लाह, खेज सल्लल्लाहु अलैहि अकीदत वसल्लम। मेरे सुभान शाह। अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। शुक्रिया, आदाब आपकी समाप्तों को बहुत बहुत। अल्लाह ताला सबका अजर माशाअल्लाह, अजीम सबको माशाअल्लाह। मिले अल्लाह ताला। आमीन और सुमीन आमीन। जब आमीन। तक और तब जब तबस्सुम तक मैं इंशाल्लाह 18 दिसंबर को उम्रे पे जा रही हूँ। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह याद रखिएगा माशाल्लाह सबको। ताला पूरे माशाल्लाह। गाँव में याद मुबारक हो, रखिएगा, मुबारक हो, सलाम उम्रे की बड़ी करेंगे बड़ी सादत मुबारक हो। होना भी बहुत बड़ी, बहुत अजीम सादत होती है। जी बेशक अल्लाह जी ताला कबूल भी हाँ, फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आमीन। माशाल्लाह, आमीन। हकीकत। मुबारक मुनव्वर। जी बहुत शुक्रिया, इजाजत बहुत हो तो मैं शुक्रिया। भी ना सुना दूं जी जी, मैं तबस्सुम आप। इंशाल्लाह आपको दावत देती हूँ जी, सामीन कुछ निगाहे। होता मौसम ही कुछ और हो गया। जी, तनवीर वही भाई ने होता है छोड़ ना कि दिया। सबके सबकी दिल की आवाज यही होती है कि निगाहे इश्क व मस्ती में वही हाँ, अव्वल, वही आखिर, वही बेशक, कुरान, वही बेशक, बेशक, फुरकान, वही यासीन, पता वही नहीं क्यों ताहा। फिर बेशक, ऐसे वही ऐसे लगती है दिल बेशक। कुछ की और सी। आवाज जब नाते सुनते हैं तो कुछ भी हाँ, दिल मचलने लगता है नाते सुनाने को। जी, हमारे साथ मौजूद है माशाअल्लाह, बहुत मोहतरम माशाअल्लाह। शायर मोहतरम जनाब शब्बीर हसन शब्बीर साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप नातिया कलाम पेश के इस महफिल को मुअत्तर फरमाएं। इंशाल्लाह ताला आप सब लोग जो मौजूद हैं सब एक एक नात का नजराना अकीदत पेश फरमा दें, फिर उसके बाद हम अपना गजल का कल की तरफ आएंगे। कहेंगे जी। बहुत जी। बहुत शुक्रिया तबस्सुम साहबा। नाज शरीफ का मतलब समझ फरमाइए, उसके पहले दरूद शरीफ पढ़ ले हम लोग। जी अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला मुहम्मद व अला मौलाना आलि मुहम्मद। अल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला अल्लाह बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मसला अर्ज किया है तो चाहूंगा। जी अता फरमाइए। आ गई मेरे दिल में हाँ अब खुशी ठिकाने से, सुभान अल्लाह। आ गई मेरे दिल में हाँ अब खुशी ठिकाने से, सुभान अब अल्लाह। तक़वियत मिली मुझको नात को सुनाने सुभान से। अल्लाह, हाँ बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान बेशक। अल्लाह। शुक्रिया नवाजिश, वाह शुक्रिया वाह क्या वाह। नवाजिश। सुभान आ अल्लाह, सुभान। गई मेरे दिल में अब खुशी ठिकाने से, तक़वियत मिली मुझको नात को क्या सुनाने कहें। से। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, और सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान। और शुक्रिया नवाजिश। और तस्मीन सुभान का अल्लाह। शेर है कि तीरगी बहुत थी, तीरगी बहुत ही थी, देखिए जमाने से,
کیا تیرگی بہت ہی تھی دیکھیے زمانے سے، جگمگا اٹھا عالم مصطفیٰ کے آنے سے، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان جگمگا اللہ اٹھا صلی اللہ عالم بے شک، صلی اللہ بے علیہ مصطفیٰ وآلہ کے وسلم. آنے سے، سبحان اللہ سبحان اور جان سب کی حاضر ہے، صلی سب اللہ علیہ وفا ہی کرتے ہیں، وسلم. واہ جان واہ، سب کی حاضر ہے، سب وفا ہی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بھی آپ کے دیوانے سے، ہم کہہ رہے ہیں کیا پوچھتے بات ہیں اللہ سبحان کیا اللہ بھی آپ کے دیوانے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ صلی سبحان اللہ شکریہ نوازش، اور علیہ اپنی خوش نصیبی ہے جو گیا مدینے میں، وسلم. سبحان اپنی اللہ خوش نصیبی ہے جو گیا مدینے میں، سبحان اللہ. کیا سکون ملتا ہے ایک جھلک دکھانے کہا کہ سے، میں سبحان کیا اللہ سبحان سکون اللہ نوازش نوازش، سبحان اللہ کیا سبحان اللہ. سکون ملتا ہے ایک جھلک دکھانے سے، کیا اور کہتے سر مقصد کیا ہے کہ خواب میں اگر آئے کیا زندگی سنور جائے، سبحان اللہ سبحان خواب اللہ میں اگر آئے سبحان اللہ زندگی سنور جائے، یہ ضرور ہوگا ہی مصطفیٰ کے آنے سے، سبحان اللہ صلی سبحان اللہ اللہ، علیہ ضرور وآلہ وسلم. ہوگا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کے آنے سبحان سے، اللہ سبحان اللہ سبحان واہ اللہ واہ، سبحان اللہ صلی اور اللہ علیہ وسلم. اور یہ سبحان ہے اللہ سر سبحان مقطع ہے، وہ جو آخری شعر تھا، شعر کیا ہے اللہ. کہ جام گر جو مل جائے ان کے ہاتھ سے مجھ کو، سبحان اللہ جام گر جو مل جائے ان کے ہاتھ سے مجھ کو، کہتے سیر ہو کے آ جاؤں ان کے آستانے سے، سبحان اللہ سبحان سیر سبحان اللہ ہو اللہ، کے آ سبحان جاؤں اللہ سبحان ان کے آستانے سے۔ بہت بہت شکریہ نوازش، محبت سبحان سلامت حافظ رہیے، اللہ پاک سبحان تمام اللہ تمام دعا لوگ کی کرنا محبت ہے، فخر شامل سبحان ہے، ہمارا اللہ بہت سبحان بہت سبحان اللہ شکریہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مختار توجہ سے ہوں گا تو مختار انشاءاللہ کر رہا ہوں عطا کیجیے. کہ زندگی نظر آئی جب وہاں گئے شمیر، کیا کہتے زندگی نظر آئی جب وہاں گئے شمیر، ہم دعا بھی کرتے تھے وہ تو ایک زمانے سے، کیا کہنا ہم ہے کیا دعا کہنا بھی کرتے تھے سبحان وہ اللہ تو ایک زمانے سے، کیا اب کہتے تیرگی بہت تھی، تیرگی بہت ہی تھی دیکھیے زمانے سے، کیا کہتے جگمگا اٹھا عالم مصطفیٰ کے آنے سے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ شکریہ سبحان اللہ نوازش، صلی اللہ محبت، علیہ بہت عمدہ بہت بہت صلی عمدہ۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، جی، بے سبحان اللہ شک یہ جہاں روشنی آپ کے آنے سے ہوا تو سبحان یہ اللہ بے جہاں کے شک بے چھلکتا شک ہے کیمیا کی طرح، سراج کوئی المنیر بے شراب شک. نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح۔ سبحان اللہ ملتمس ہوں محترمہ زینت لاکھانی صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں سے ملتمس ہوں کہ آپ نذران عقیدت بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ پیش صلی کرنے کی اللہ سعادت علیہ حاصل وسلم. فرمائیے۔ بہت شکریہ تبسم، محفل آپ نے نورانی کر دی، آپ کے آنے سے بڑا نور چھایا ہے محفل پہ، اور پھر نعت ماشاء شریف اللہ بھی اللہ، پڑھی۔ ماشاء اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ بابرکت محفل ہو گئی. جی ماشاء ماشاء اللہ. اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم آلہ صلی علی محمد۔ محمد علیہ وعلی وسلم، اللہم صلی علی محمد. ایک نعت پیش خدمت ہے۔ جی جی، جی، اللہ کی خیر فرمائیے۔ میرے دوستوں کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ ہاں ہاں، آپ کیسی ہیں زینت؟ ہاں، میری دوستوں. ماشاء نگری اللہ میں سے محمد جی، کی، نگری میں محمد کی محمد دن رات سہانے ہیں، کیا ہاں، ایک واہ لطف برکھا ہے، رحمت کے خزانے ہیں۔ واہ کیا کہنا سبحان سبحان اللہ کیا کہنا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ ایمان کی تابانی
जज्बों की फरावानी, उस वाह शहर वाह फरोजा के तोहफे भी सुहाने हैं। सुभान वाह अल्लाह। वाह क्या वाह वाह बहुत बहुत खूब। सोहबत में नबी जी की जर्रे भी बने तारे, वाह सोहबत में नबी जी की जर्रे भी बने तारे, सल्लल्लाहु तारीख के अलैहि पन्नों वसल्लम। में सुभान रखे अल्लाह। वो फसाने हैं। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हर हैं? दौर में दुनिया ने देखा है तमाशा ये, हम्म। हर दौर में दुनिया ने देखा है तमाशा ये, उस दर के गदाओं की ठोकर पे जमाने हैं। आहा, वाह 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 क्या वाह बात है। क्या बात सुभान सुभान है। अल्लाह। अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। सुभान वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। सुभान। बेशक बेशक। शबहाए वो बेदारी, शबहाए वो बेदारी, आदाब सरखेजी, आका हम्म। के गुलामों के अंदाज यगाने हैं। लगाने हैं। क्या वाह कहने हैं, वाह क्या सुभान कहने अल्लाह। हैं? सुभान अल्लाह। बख्शी है उन्हें रब ने आलम की यूं सरदारी, हम्म। बख्शी है उन्हें रब ने आलम की यूं सरदारी, दामन में मोहम्मद के दो सल्लल्लाहु जग के अलैहि वसल्लम। खजाने हैं। वाह वाह सुभान सुभान वाह अल्लाह। दामन में वाह मोहम्मद के दो जग के सुभान अल्लाह। खजाने हैं। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु फर्ज है, अलैहि वसल्लम। ए काश अता कौसर वो नूर हिदायत हो, ए हम्म। काश अता कौसर वो नूर आमीन हिदायत हो, आमीन। जुल्मत सल्लल्लाहु के अलैहि वसल्लम। सभी पर्दे इस दिल से उठाने हैं, वाह क्या नगरी कहने में हैं, क्या मोहम्मद कहने हैं? की दिन रात सुहाने हैं। वाह। बहुत क्या शुक्रिया। कहने हैं, सुभान क्या वाह अल्लाह। कहने हैं? सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्दा। बहुत बहुत माशाल्लाह। सुभान माशाल्लाह। अल्लाह। बहुत उम्दा। जी सामीन, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। क्या क्या कहने रखते हैं, हैं। क्या वाह कहने सुभान हैं? सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। है। सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। अब सुभान मैं अल्लाह। सुभान अभी अल्लाह। अल्लाह। तो सुभान अपनी बहुत बहुत प्यारी दोस्त कौसर समरीन साहबा जो पर्दे पे नजर तो नहीं आ रही लेकिन उनकी वाह वाह जरूर सुनाई दे रही है। जी कौसर, आप नजराने जी आतिश हुजूर सरवर कौनैन पेश करने की सआदत हासिल फरमाइए। बहुत शुक्रिया। एक तो वेलकम बैक आपको कहेंगे, और दूसरा अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे, शाद रखे, और ऐसी महफिलें आप आबाद आमीन करती रहें। आमीन आमीन। आज की इस शूर नूर महफिल के सभी जो शुरका हैं उनकी इजाजत से नजराना नात पेश करने की सआदत शाद हासिल शाद करती फैदी। शाह। हूँ। बावजू होके कहा सल्ले अला, सल्ले अला। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। बावजू होके होकर कहा सल्ले सल्ले अला, सल्ले सल्ले अला। हम्म। गुंबदे जात में गूंजी ये सदा, सल्ले सल्ले अला। वाह। अल्लाह। क्या कह रहे क्या हैं? बात सुभान है। अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। क्या सुभान बात मुझे है। बदे सुभान जात बात में में अल्लाह। गूंजी गूंजी ये सदा। सल्ले अला सल्ले अला, सल्ले अला। सल्ले जात में अला। गूंजी सदा सल्ले गुंबदे अला। जात में गूंजी ये सदा, सल्ले अला। और सुभान मेरे अल्लाह। होंठ पे मोहम्मद का हसी नाम आया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का हसी नाम आया। हम्म। सुनने वालों ने अकीदत से कहा सल्ले सल्ले अला। अला। वाह। सल्ले अल्लाह अला। बहुत अल्लाह उम्दा। सुभान अल्लाह अल्लाह। वाह सुभान वाह अल्लाह। वाह। वाह सुभान और अल्लाह। शेर अर्ज करती हूँ कि शिद्दत हिज्र मेरे जब्त की हद में न रही, वाह। शिद्दत हिज्र मेरे जब्त की हद में न रही, वाह आंसुओं ने मेरे चेहरे पे लिखा सल्ले अला। सुभान वाह। अल्लाह। वाह सुभान वाह अल्लाह। वाह और वाह, वाह। क्या सुभान बहुत बात अल्लाह। है, बहुत क्या बहुत बात खूब, है। कैसे बहुत बयान उम्दा। सुभान किया अल्लाह। आपने। मुकर्रर सुभान इरशाद अल्लाह। क्या कौसर, बहुत कहने प्यारा मुकर्रर शेर। इरशाद। क्या बहुत कहने हैं? बहुत उम्दा आंसुओं ने शेर। मेरे चेहरे पे लिखा। वाह वाह। सल्ले वाह अला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुकर्रर इरशाद। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। मेरे जब्त की हद में न रही, आंसुओं ने मेरे चेहरे तेरे पे पे लिखा सल्ले अला सल्ले अला। सुभान अल्लाह। वाह अल्लाह वाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह और सुभान सुभान नात अल्लाह। कहने जो लगी सरवरे कौनैन की मैं, क्या क्या। नात कहने जो लगी सरवरे कौनैन की मैं, खामोशी ने भी अकीदत से सुना सल्ले सल्ले अला। अला हाँ, बहुत सुभान उम्दा। अल्लाह। बहुत वाह उम्दा। वाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, और बहुत ये उम्दा कौसर। बहुत बहुत उम्दा। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी नात। शहे लौलाक के जलवों की सना खानी में, सल्लल्लाहु शहे अलैहि लौलाक के जलवों की सना खानी में, रोशनी रंग ने खुशबू ने पढ़ा सल्ले सल्ले अला। अला सल्ले सल्ले अला। सुभान अल्लाह, अल्लाह। वाह सुभान वाह अल्लाह। वाह, बहुत उम्दा। रोशनी और रंग ने सुभान शेर खुशबू अल्लाह। के ने पढ़ा सल्ले अला। सुभान पहले अल्लाह। पहले आंखों से पहले आंखों से तेरे नाम को चूमा मैंने, क्या कहना। पहले वाह आंखों से सुभान अल्लाह। तेरे नाम को चूमा नाम मैंने, को चुमा मैंने। अल्लाह। फिर लरसते हुए होंठों ने पढ़ा
صلی सल्लल्लाहु اللہ अलैहि صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر طیبہ کا نصیبوں میں نظارہ جاگے، ہوں، आमीन شہر طیبہ کا نصیبوں میں نظارہ جاگے، زارا جاگے، گنبد پہ میری جان فدا، सल्ले صلی اللہ۔ अला صلی सल्ले اللہ واہ، علیہ صلی اللہ صلی اللہ۔ सुभान شیر ہے میری خواہش میری دعا، میرا مدفن ہو تیرے شہر میں کملی والے، وسلم، صلی اللہ آمین علیہ آمین۔ وسلم، میں کملی والے، میرا صلی مدفن اللہ ہو علیہ تیرے شہر میں کملی والے، وسلم۔ اسی کملی کے لبوں پر ہے دعا، صلی اللہ۔ صلی اللہ سبحان صلی اللہ، اللہ۔ سبحان आमीन اللہ، سبحان आमीन اللہ आमीन आमीन بہت عمدہ۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، बहुत उम्दा, صلی दिल اللہ को छू जाने वाली بہت नात पेश कर रही थी मोहतरमा कौसर समरीन साहिबा जी। बहुत उम्दा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुसाफिर शायर मोहतरम जनाब रईस आलम हैदरी साहब, जो इस वक्त भी शायद सफर पे काफी हैं। जी, کیا بات काफी सफर माशाल्लाह करते मुसाफिर रहते शायर उनको कहते हैं, क्योंकि हर वक्त वो सफर माशाल्लाह करते सफर रहते पे हैं। रहते हैं। रईस भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी रईस भाई, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ان अपना کا माइक مائک खोल लीजिए माइक भी बंद है। माइक रईस बंद, भाई, अपना माइक खोलें। माइक खोल लीजिए रईस भाई, सुन नहीं रहे सर। नहीं, मेरे ख्याल है आवाज नहीं उन तक पहुंच रही आवाज फिर। आ रही है, अपना माइक। जी जी مائک کھول لیا انہوں نے۔ जी जी माइक खोल लिया जी। रईस आदम हैदरी साहब मुमताज और मारूफ शायर, और माशाल्लाह आए बज़्म आईना सुखन के बानी और हैं माशाल्लाह। और हर, आप सभी जानते हैं वो मुशायरे माशाल्लाह जिस तरह ذوق और शौक से करते हैं, उनकी महफिलें भी भरपूर होती हैं। जी, अता फरमाइए रईस भाई। जी, जी बहुत सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ दोनों साहब कि आप लोग खैर खूबी से सलामती के साथ वापस आ गए। हमारे माशाल्लाह। दिली नेक तमन्ना محفلیں پھر سے سج گئی۔ जी, इंशाअल्लाह ताला जी। बढ़ गए, इजाफा हो गया। आपके नहीं आने से बड़ा अजीब सा माहौल था। बहरहाल जी जी मैं असल में आया हुआ हूँ और आज दोस्त से हूँ, 7 तारीख यहाँ से लौटूंगा और मैं रास्ते में हूँ। जी जी, मैं फिर समझ भी गई थी आपके। जी जी, कुछ लेकिन इशार पेश कर दे रहा हूँ, कुछ इसीलिए इशार आपको पेश कहा कर ना दे रहा हूँ। मुसाफिर शायर, आपको कहा अभी हाँ, मैंने आपको मुसाफिर आ शायर कह दिया है। जी मुसाफिर हाँ, शायर आप हो रास्ते गया रोशन का सफर करते रहते हैं। अता कीजिए रईस भाई। शायर। اس میں کوئی इस्तीफा شک जब نہیں हो کہ गया تبسم الوی صاحبہ रोशन کے آنے سے محفل میں का رونق آ گئی ہے۔ आता है बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। आ गए हैं मुस्तफा जब हो गया रोशन जहां, उनके दम से जगमगाता सल्लल्लाहु है जमीन अलैहि का। वसल्लम, सुभान अल्लाह, بے सुभान شک अल्लाह। سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ दीन के आगाज को दीन के आगाज को काफिरों ने मुस्तफा के सच की इस आवाज को सफ़े हस्ती से कर दे खत्म ही साज को। क्या क्या कोशिशें थी रात दिन बस काफिरों की एक ही, मिल गई मिट्टी में उनकी काफिराना जिंदगी। आ क्या गए بات मुस्तफा जब हो کیا गया उनके दम से जगमगाता है जमीन का आसमान। शुक्रिया। मैं रास्ते में हूँ, इसलिए एक पल मत सुना। बहुत उम्दा माशाल्लाह, बहुत ही क्या उम्दा। سفر مبارک ہو رئیس بھائی۔ माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके और सफर, जी सफर में आप हैं, अल्लाह ताला आपके सफर को आसान करे। जी आमीन। सामीन, रंगत बदल ना जाए कहीं आफताब की, रंगत बदल ना जाए कहीं आफताब की, मैं मदह कर रहा हूँ रिसालत माप की। آپ بہت सुभान کی अल्लाह, سبحان बारगाह सल्लल्लाहु रिसालत अलैहि माप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर वसल्लम। नजराने अकीदत की सादत हासिल करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा फरखुंदा शमीम साहिबा से कि अपना नातिया कलाम पेश फरमाएं। मुझे इल्म नहीं अच्छा चलिए, आप अपनी नात तलाश कर लें। जी जी, कोई दूसरी बात नजरी नहीं। थी लेकिन जी जी जी, हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, आपका नातिया कलाम अगर नहीं है तो हम इंशाल्लाह अब दूसरे, अभी हमारा शुरू हो रहा है, अब इसके मेरे ख्याल है नूर के बाद हम लोग इंशाल्लाह अपना गजल का दौर शुरू हो रहा जी है। गजल का दौर शुरू करेंगे। तो फरकुंदा आपको सबसे पहले बुला लेंगे। हम नूर की एक नात जरूर सुनना चाहेंगे जो हमारे साथ शुरू में मौजूद है। जी जरूर जी जी, नूर जमशेदपुरी साहिबा जो रियाज से हमारे साथ राब्ते में हैं। यकीनन आप सभी जानते हैं कि उनके तर्ज इजहार की दिल आवेदी और गहराई हम सब के दिलों में उतर जाती है। मैं मुल्तमिस हूँ बहुत ही मोहब्बत के साथ नूर जमशेदपुरी साहिबा से अपना कलाम पेश करें।
जी इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुश आमदीद। इस बज़्म मावरा के मेहमान के लिए, इस बज़्म मावरा के मेहमान के लिए लाई हूँ पुरतबस्सुम पहले सलाम में। लाई वाह वाह हूँ वाह 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 माशाल्लाह, क्या वाह बात है। बहुत अच्छे। मजा आया सुनकर। माशाल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। चला। और सदर वालेकुम महफिल सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी बहुत अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सदर माशाल्लाह। महफिल की इजाजत, जैसा कि अभी तबस्सुम ने शाबाश। कहा कि पहले नात पेश कर दी जाए, तो मतलब अर्ज है कि नात का के ताकि जाता रहते ही। हैं गली कूचे गुलजार मदीने में, वाह वाह रहते हैं गली कूचे गुलजार मदीने में, क्या फिर क्या। क्यों न लगे हर दिन त्योहार मदीने में, सुभान अल्लाह, क्यों सुभान न क्या अल्लाह। लगे बात। हर दिन त्योहार मदीने में। हम्म, शेर है कि काश मिले मुझको रमजान कोई ऐसा, क्या आमीन। ऐ क्या। काश मिले मुझको रमजान कोई ऐसा, मक्के में करूँ सहरी इफ्तार मदीने क्या में। कहना है, क्या कहना वाह है, वाह सुभान आमीन वाह अल्लाह। वाह। आमीन ये आमीन बहुत आमीन। खूब, बहुत खूब, बहुत आमीन। खूब। या बहुत इलाही खूब। आमीन आमीन। माशाल्लाह, आमीन। माशाल्लाह। अल्लाह। है रूह की ये वाह। ख्वाहिश ले गुस्ल कभी उससे, है हम्म, रूह की ये ख्वाहिश ले गुस्ल कभी उससे, रहमत की जो होती है बौछार मदीने में। क्या वाह कहना है, क्या वाह कहना है। क्या वाह कहना। बौछार सुभान मदीने अल्लाह। कि इंसान से ज्यादा ही होता है अदब उनमें, इंसान वाह से वाह ज्यादा ही होता है अदब उनमें, देखे जो खड़े हमने अशजार मदीने में। मदीने में। वाह क्या वाह कहना है, वाह क्या वाह कहना है, वाह वाह। वाह वाह सुभान बहुत अल्लाह। खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया बड़ी। और ये जुबान। शेर, हर एक का यहाँ दामन मोती से भरा देखा, हर एक का यहाँ दामन मोती से भरा देखा, फिरके की नहीं कोई दीवार मदीने क्या में। कहना है, क्या सुभान बात। क्या अल्लाह, कहना। सुभान अल्लाह। अच्छी अता बहुत कीजिए, खूब, बहुत अच्छी खूब। अता कीजिए, बहुत खूब। बहुत उम्दा नूर, बहुत माशाल्लाह, उम्दा। बहुत माशाल्लाह। खूब। बहुत शुक्रिया। हर एक का यहाँ दामन मोती से भरा देखा, क्या क्या कहना कहने। है। का यहाँ दामन मोती से भरा देखा, फिरके की नहीं कोई दीवार मदीने दीवार में, मदीने में, क्या बेशक कहना है। बेशक की नहीं बेशक। क्या कोई बात। सुभान दीवार अल्लाह, सुभान मदीने अल्लाह। में। जीती रहे। कर दूं ना बयां दिल का क्यों दर्द न, दर्द में, कर दूं ना बयां क्यों, कर दूं ना बयां दिल का क्यों दर्द ना मैं सारा, मिलता है सुकून दिल को बिसियार मदीने में, हाँ क्या हाँ बात। हाँ, क्या मिलता है कहना यार है, क्या खूब। सुकून दिल कहना है। को सुभान बिसियार अल्लाह सुभान मदीने अल्लाह। में। सुभान तो अल्लाह। मैं नात नबी लिखूं दुनिया में कहीं बैठी, हम्म, मैं हाँ नात नबी लिखूं दुनिया में कहीं बैठी, अल्फाज मेरे पढ़ ले सरकार मदीने में। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। वाह, सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्फाज अल्लाह। मेरे सही पढ़ बात ले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान बेशक अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हर दिल की बेशक। तमन्ना है लग जाए वहां अर्जी, हर दिल हम्म। की तमन्ना है लग जाए वहां अर्जी, लगता है इनायत का दरबार मदीने में, क्या सुभान क्या कहना अल्लाह है, हाँ बात। क्या सुभान कहना है है। अल्लाह। सुभान इनायत का अल्लाह, दरबार मदीने सुभान में। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे मुक्तशर है कि हालात का मारा या ठुकराया जमाने का, हाँ हालात का मारा या ठुकराया जमाने का, होता है हर एक बंदा सरशार मदीने में, क्या वाह कहना क्या है, वाह बात। क्या वाह हर कहना एक है। बंदा वाह। सुभान सरशार अल्लाह, सुभान मदीने अल्लाह, में। सुभान अल्लाह। ये वक्त का शेर है कि हर समत मुझे फैला एक नूर नजर आया, हर समत हाँ मुझे फैला एक नूर नजर आया, जब जब भी सुभान कहे मैंने अशआर मदीने में, क्या वाह क्या कहना बात। है। क्या जब बात। भी सुभान कहे अल्लाह, सुभान अशआर मदीने में, सुभान अल्लाह। रहते हैं गली कूचे गुलजार मदीने में, फिर क्यों न हाँ लगे हर दिन त्योहार मदीने में। मदीने बहुत में। क्या शुक्रिया। वाह। कहना है। सुभान बहुत अल्लाह सुभान बढ़िया। अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। बहुत उम्दा नूर, बहुत खूब, बहुत 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 खूब, बहुत उम्दा। बहुत खूब। बहुत उम्दा। जी माशाल्लाह, तामीन। तबस्सुम, मुझे एक नात माशाल्लाह। मिली जी फरकुंदा शमीम को बुला लें। जी जी अता फरमाइए फरकुंदा। जी जी मोहतर कीजिए आप हमारी महफिल को नात से। जी। माशाल्लाह, आवाज साफ नहीं आ रही फरकुंदा है। माशाल्लाह। आपको, घबरा रही है आपकी। माशाल्लाह। फरकुंदा आपको अपनी तस्वीर बंद करके फिर पढ़ना पढ़िए। जी जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप अपने वीडियो बंद कर दीजिए, फिर आप जी जी ऑडियो पे पढ़िए अपनी नात, फिर शामिल हो जाइएगा। जी जी पढ़ी अब कर। आ रही है। जी अब आ रही अब है। आ रही है, जी जी अब आ रही अता कीजिए अता कीजिए। पहले कट रही थी। नज्म का उन्वान है मुसाफिरत। क्या कहना है। वाह ओढ़नी के पल्लू में, ओढ़नी के पल्लू में जात की नदामत को जब छुपा के पहुंची हूँ, हर्फ खो गए सारे, बात कौन सी करती
शहर सरवरे आलम क्या गूंजता दुरूदों क्या से वाह था क्या वाह बात तिलावत थी बहुत खूब, जलीला बहुत वाह खूब। सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओढ़नी के पल्लू में जात की नदामत को जब छुपा के पहुंची हूँ हर्फ हो गए सारे क्या बात कौन सी करती शहरे सरवरे आलम गूंजता सल्लल्लाहु दरूदों से शहरे सरवरे आलम गूंजता अल्लाह दरूदों से जिक्र था तिलावत की निखते जलीला थी वाह सुभान क्या वाह बात। जिक्र सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। जलीला थी और हाथ पांव लर्जा थे। तवज्जो चाहूंगी, हाथ अल्लाह पांव अकबर लर्जा, क्या हम क्या तो इतने अर्जा थे, हम्म हाथ पांव लर्जा थे, हम जो इतने अर्जा थे, वाह कैसे हाँ आगे बढ़ सकते? क्या क्या हाथ पांव लर्जा थे, हम जो इतने अल्लाह अर्जा थे, कैसे आगे बढ़ सकते? वो मकाम ऐसा था अर्श वाह, के बराबर। सुभान क्या अल्लाह। कहने क्या सुभान कहने अल्लाह वाह सुभान काम वो ऐसा था तो के बराबर बहुत शुक्रिया। हाथ पांव लर्जा थे, हम जो माशाअल्लाह इतने अर्जा थे, कैसे आगे बढ़ पाते? वो मकाम ऐसा था अर्श के बराबर था, हाथ ही ना उठते थे। वो वाह मकाम ऐसा था अर्श के बराबर था, हाथ ही ना उठते थे। क्या सब्ज नूर गुंबद पर आंख क्या एक क्या क्या सवाली बात। थी। वाह वाह वाह, वाह बहुत वाह खूब। वाह सुभान वाह अल्लाह वाह वाह बहुत उम्दा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत उम्दा माशाल्लाह। बहुत सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। सब्ज नूर गुंबद पर आंख एक सवाली थी, दामने दरीदा में अब सवाल जितने थे भूल क्या ही कहने गए सारे। क्या कहने क्या बहुत कहने खूब बहुत खूब क्या बात। गुंबद पर, सब्ज नूर गुंबद पर आंख एक सवाली थी, दामने दरीदा में अब सवाल जितने थे भूल ही गए सारे। एक फजा मोहब्बत की यक ब यक हुई महसूस, क्या वाह, बात। क्या एक कहने क्या कहने फजा मोहब्बत की यक ब यक हुई महफूज। रो पड़ी अचानक मैं, देखिए मैं तन्हा हूँ, मेरी नातवा हस्ती रंजो गम के दरिया में गर्क ही ना हो जाए, वाह, मुझको थाम ली। वाह क्या कहने हाँ क्या कहने बहुत क्या बात। खूब बहुत बहुत खूब बहुत खूब क्या कहें। खुदा क्या आपने माशाअल्लाह माशाअल्लाह दिल का हाल अपना किस खूबसूरत अंदाज से सुनाया बहुत उम्दा आखिरी माशाअल्लाह आखिरी शेर माशाअल्लाह की नजर करती हूँ कि एक फजा मोहब्बत की यक ब यक हुई महसूस। रो पड़ी अचानक मैं, देखिए मैं तन्हा हूँ, मेरी नातवा हस्ती क्या रंजो कहने गम के दरिया क्या में कहने गर्क सुभान ना अल्लाह हो सुभान जाए, तो क्या बात। थाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए उन गुनाहगारों में जिन पे बख्शिशें होंगी, जिन पे रहमतें होंगी। वाह, क्या आमीन कहने क्या आमीन सुभान कहने क्या अल्लाह। कहने आमीन सुभान अल्लाह। बहुत बहुत उम्दा बहुत फरखुंदा बहुत उम्दा माशाअल्लाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला। सामईन ये शबे सुखन मोहब्बत के फन की रात होती है जो पीर की रात होती है। हम आगे की जानिब चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने गजल के उस पे नज्म या गजल जो भी आप लोग पेश करना चाहें और उसकी खुशबू से जो है महफिल को महकाते हैं। तो फरखुंदा शमीम साहिबा आप ही पहले कोई अपनी गजल सुना दीजिए फिर हम इस सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। जी फरखुंदा जी। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बस वो इस वक्त मजबूरी होती है टाइम की, वरना मैं बाद में सुनने वालों में से हूँ, बाद में पढ़ने वालों में से हूँ। जी तो जी आपका हमारे शुक्रिया, साथ बहुत जो लोग ताउन करती मौजूद हैं हूँ। यकीनन सब सीनियर शोरा कराम और शायरात हैं। फरखुंदा शमीम न सिर्फ एक बेहतरीन शायरा है इसके साथ साथ बहुत बेहतरीन अफसाना निगार है जिनके अफसाने की दुनिया में एक बहुत ही क्या कहने उस्ताद और मारूफ नाम है फरखुंदा शमीम साहबा का। जी फरखुंदा आप माशाअल्लाह अपनी गजल जी, अता बहुत फरमाइए। शुक्रिया साहिब सदारत की इजाजत से। चूंकि दिसंबर में मेरे पसंदीदा मौसम में तबस्सुम आपने ये रखा है आज का प्रोग्राम, तो मैं दिसंबर के हवाले से बर्फ का आदमी, बर्फ का वाह आदमी, बर्फ का अच्छा आदमी जी जी अदा कीजिए। ये माशाल्लाह। नज्म ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है, क्या कहने ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। अभी उस दिसंबर की जाती रुतों में क्या जमी कहने बर्फ की तिलों ने अचानक हवाओं के पैतरे मुकफ्फल किए थे, मैं एक आदमी बर्फ का बुन रही थी। क्या वाह कहने वाह, वाह 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 क्या बात। वाह बर्फ बहुत का आदमी क्या कहना है ज्यादा
पुरानी कहानी नहीं है। अभी उस दिसंबर की जाती रुतों में जमी बर्फ की सिलों ने अचानक हवाओं के पैकर मुकफ्फल किए थे। मैं एक आदमी बर्फ का बुन रही थी। और शेर देखिए, अचानक हवा सरसराती को जाने कहाँ से किनाया मिला। क्या कह रहे हैं, क्या अचानक हाँ, अचानक हवा सरसराती को जाने कहाँ से किनाया मिला कि उसने मेरे शोख आंचल की दहकी शफक को मेरे जिस्म से यूं अलग कर दिया, जैसे शबनम को गुल से जुदा कर दिया। क्या कह रहे क्या बात है, वाह, क्या कह रहे हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। मिसरे हैं, बहुत खूब। बहुत खूब। और माशाल्लाह, अचानक हवा सरसराती को जाने कहाँ से किनाया मिला कि उसने मेरे शोख आंचल की दहकी शफक को मेरे जिस्म से यूं अलग कर दिया, जैसे शबनम को गुल से जुदा कर दिया। एक झपाका हुआ और साथी ने बढ़कर मेरी मांग में एक शरारा भरा। क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह क्या रहे हैं। कहना, बहुत बहुत अच्छे। उम्दा। बहुत खूब, बहुत खूब। लफ्जों को बरतने का, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुआ, बहुत शुक्रिया। एक झपाका हुआ और साथी ने बढ़कर मेरी मांग में एक शरारा भरा। मैं मुझ में बिजली सी कौंधी झपाका हुआ। मैं हया बार सी पुरसुकून आबनूसी फजा में बहकने लगी। बर्फ क्या कह इंसान रहे हैं, की क्या मट्टी कह रहे हैं, क्या क्या बात। एक झपाका एक झपाका हुआ और साथी ने बढ़कर मेरी मांग में एक शरारा भरा। मुझ में बिजली सी कौंधी झपाका हुआ। मैं हया बारसी पुरसुकून आबनूसी फजा में बहकने लगी। बर्फ क्या कह रहे इंसान की मट्टी में बहकने लगी। और वाह, शेर बहुत देखिए, खूब। फिर जमाना गया, हम्म, फिर जमाना गया, वक्त चलता रहा, पीछे कुछ न रहा। अरे फिर वाह, क्या कह रहे हैं, जमाना क्या कह गया, रहे हैं, क्या बात। वक्त चलता रहा, पीछे कुछ न रहा। क्या कह और रहे हैं। अचानक किसी शाम यक बारगी, हम्म, और अचानक किसी शाम यक बारगी इस दिसंबर में फिर से मेरे जिस्म पर कोई दस्तक दिए सर्द मौसम ने आकर जगाया मुझे। क्या कह रहे हैं, क्या फिर कह रहे हैं, क्या बात। वाह, बहुत खूब। क्या कह रहे हैं, मौसम क्या ने कह रहे हैं, आके क्या कह रहे जगाया हैं, क्या मुझे, कह रहे बहुत। हैं। फिर जमाना गया, वक्त चलता रहा, पीछे कुछ न रहा। और अचानक किसी शाम यक बारगी इस दिसंबर में फिर से मेरे जिस्म पर कोई दस्तक दिए सर्द मौसम ने आकर जगाया मुझे। यक हवाओं की बाबत बताया मुझे, क्या किस्सा कह बर्फ आदमी का। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सर्द मौसम क्या बात। ने आकर जगाया मुझे, यक हवाओं की बाबत बताया मुझे, किस्सा क्या बर्फ कह रहे हैं, आदमी का सुनाया मुझे। मगर क्या कह रहे आखिरी हैं, लाइनें, पलट कर मैं देखूं किसे, क्या कह रहे हैं। मगर अब पलट रख कर देखूं किसे। किसे, अब तो कोई हवा भी सहेली नहीं मेरी अपनी नहीं। अरे क्या वाह, कह रहे हैं, क्या कहना अगर है, मैं बहुत अच्छे देखूं प्रश्न। किसे, बहुत खूब, माशाल्लाह। मगर देखूं किसे, अब तो कोई हवा भी सहेली नहीं मेरी माशाल्लाह। अपनी नहीं। बर्फ का आदमी तो बना लूं मगर, हम्म, बर्फ का आदमी आदमी तो बना। बना लूं मगर, उसमें हिद्दत का मौसम पुराना हुआ, एक जमाना हुआ, अब कहीं क्या कह रहे क्या हैं, बाजुओं की कहना है, तब। क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह क्या रहे हैं। कहना है, क्या है, क्या बात, वाह। कहना है, बहुत उम्दा, फरकुंदा, बहुत बहुत उम्दा। अच्छे। बर्फ का आदमी तो बना लूं मगर, उसमें हिद्दत का मौसम पुराना हुआ, एक जमाना हुआ, अब वाह कहीं वाह, बाजुओं की तबाही। वाह। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा, खूब। बहुत उम्दा, माशाल्लाह। क्या आपने खूबसूरत लफ्जों के बर्ताव बर्ताव बरते माशाल्लाह, हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह जिस रवानी से पढ़ी है उसके लिए भी मुबारकबाद। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, अंदाज। माशाल्लाह। जी सामीन, अब हम चलते हैं एक ऐसे शायर की जानिब जिनकी शख्सियत और शायरी तहजीब व शऊर और शाइस्तगी का उन्वान बन जाती है। मेरी मुराद मोहतरम हाँ, जनाब इस्लाम शिकारपुरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ, मोहतरम जनाब इस्लाम शिकारपुरी साहब से, जो इंडिया से हमारे साथ राब्ते में है, कि अपना कलाम पेश फरमाएं। माशाल्लाह, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंतजार के बाद तशरीफ लाई हैं आप। जी। नहीं मसला बिल्कुल। समाज फरमाए। जी, अता जी, कीजिए।
چھپ کے بیٹھے ہو کیوں نشے من میں، واہ واہ واہ۔ چھپ کے بیٹھے ہو کیوں نشے من میں، چھپ کے بیٹھے ہو کیوں نشے من میں، آگ پھیلی ہے اپنے گلشن میں، کیا کہنا ہے، واہ کیا واہ کہنا واہ ہے، کیا بہت کہنا شکریہ۔ آگ ہے۔ پھیلی ہے اپنے گلشن میں، کیا کہنا ہے۔ پھول الفت کے کھلا کے دیکھو، پھول الفت کے کھلا کے دیکھو، کہنا ہے، کیا کہنا پھول الفت کے کھلا کے دیکھو، ہے۔ کچھ نہ نفرت بچے گی دشمن کیا میں، کہنا ہے، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ المولی نوازش۔ کچھ سبحان نہ اللہ، نفرت بچے بچے گی دشمن گی میں، کیا کہنا دشمن میں، اور اس شعر کیا دیکھیے، کہنا ہے، کیا کہنا ہر نفس زیست کا تسلسل ہے، واہ ہر واہ، اچھا۔ نفس زیست اس کا کا تو- تسلسل ہے، ہر ہے۔ نفس زیست کا تسلسل ہے، موت مخفی ہے دل کی دھڑکن میں، کیا کہنا کیا کہنے بہت بہت کیا شکریہ کہنے نوازش۔ کیا کہنا موت مخفی ہے دل کی دھڑکن میں، کیا اور کہنا خون کے رشتے ہو گئے پانی، خون کے رشتے ہو گئے پانی، خون ہائے ہائے۔ کے رشتے ہو گئے پانی، کر کے دیوار اپنے آنگن میں، واہ کیا واہ کہنا واہ واہ بہت بہت خوب بہت بہت شکریہ خوب نوازش۔ کیا کر کہنا کے دیوار اپنے آنگن میں، کیا کہنا گیت گاتی وہ جھولتی سخیاں، گیت گاتی وہ جھولتی سخیاں، گیت گاتی وہ جھولتی سخیاں، اب نہ کچھ بھی ہے ایسا ساون میں، کیا بہت بہت شکریہ، اب نہ کچھ بھی ہے ایسا ساون میں، کہنا موت نے چھوڑا اب کہاں کس کو، موت نے چھوڑا اب کہاں کس کو، سو گئے جا کے کتنے مدفن میں، کیا کہنا واہ واہ حقیقت بیان یا فرما نوازش، کیا اور سر مکتا شعر سماعت فرمائیں۔ عطا فرمائیے۔ برق رقصاں اسی پہ رہتی ہے، برق رقصاں اسی پہ رہتی ہے، برق رقصاں اسی پہ رہتی ہے، ایسا کیا ہے وہ میرے خرمن واہ میں، واہ کہنا واہ کیا کیا کہنا کہنا۔ سبحان واہ 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 ایسا کیا ہے وہ میرے خرمن میں، اور مکتا کیا سماعت فرمائیں۔ کہنا اگر شاید اس میں اسلام کچھ نہیں باقی،
इसमें इस्लाम कुछ नहीं बाकी, इसमें इस्लाम कुछ नहीं बाकी, बाल इतने हैं दिल के दर्पण में, बाल इतने हैं दिल के बहुत दर्पण में, छुप के बैठे हो क्यों नशे मन में, आग फैली है अपने गुलशन में। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। सुभान वाह अल्लाह, सुभान वाह। अल्लाह, बहुत बहुत उम्दा, खूब। बहुत उम्दा। जी सामीन, हमारे साथ माशाल्लाह से मुख्तार तिलहरी साहब भी आ गए हैं। आप सभी जानते हैं कि वो एक शख्सियत नहीं बल्कि हमारे उर्दू अदब की पहचान है। माशाल्लाह हमारे मुख्तार भाई से माशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब माशाल्लाह। लोग को दावत कलाम बारी बारी दूध देती रहूंगी। अभी हम चलते हैं कनाडा की जानिब, जहाँ पर एक अदबी खूबसूरत सा जोड़ा और माशाल्लाह जिनके पास अल्फाज और बयान बयान की हुर्मत और इजहार की तमन्नाई और जज्बात की शिद्दत यकीनन हम सब के दिलों में सहर तारी कर देती है। मेरी मुराद है नूर शमा नूर साहिबा और राशिद हुसैन राशिद साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मैं मुल्तमीस हूँ मोहतरमा शमा नूर शमा साहिबा से कि अपना कलाम और पेश फरमाएं। शुक्रिया तबस्सुम। एक बिल्कुल ताज़ा तरीन गजल हाजिर है जी अता फरमाइए। इरशाद साहिब सदर की इजाजत से। इरशाद इरशाद ताकि जिन्हें था नाज के रखते हैं खुद निगर आंखें, वाह, वाह। जिन्हें क्या था बात। नाज के रखते हैं खुद निगर आंखें, वो आज ढूंढते फिरते हैं दर बदर आंखें। उधर अरे आंखें। क्या वाह, वाह कहना क्या सुभान कहना। अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। वो वाह। आज वाह वाह। ढूंढते फिरते हैं दर दर बदर बदर आंखें। बदर क्या आंखें। कहना है। अब उनमें सिर्फ सफेदी दिखाई देती है, वाह अब उनमें क्या सिर्फ सफेदी दिखाई देती है। कहाँ गई मेरी बस्ती से दीदावर आंखें। अरे वाह, वाह क्या बात सुभान है। अल्लाह। वाह वाह। कहाँ वाह गई मेरी बस्ती से दीदावर। क्या कहने, ये कहाँ वाह क्या गई कहने, मेरी वाह। क्या बस्ती बहुत से कहने। दीदावर आंखें। अब उनमें सिर्फ सफेदी दिखाई देती है। वाह वाह। बहुत कहाँ खूब। वाह गई मेरी बस्ती से दीदावर आंखें। सुभान अल्लाह। वाह वाह। वाह और क्या शेर बात। सुभान है, अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अपने अपने मफादात के तहफ्फुज में, बहुत अच्छा मिसरा। बस अपने अपने मफादात के तहफ्फुज क्या कहना। में मचा रही है कयामत कसाद गर आंखें। वाह वाह क्या आहा, बात। क्या वाह वाह बात। वाह। बहुत उम्दा, क्या बहुत उम्दा, बहुत खूब, शुक्रिया बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। वाह। क्या बहुत कहना उम्दा, क्या मचा बहुत क्या रही कहना। है कहने। कयामत के साथ गलत। कसाद गर आंखें। क्या बात है, वाह काटकर आंखें। और बला के शोरे कयामत में भी है खाबीदा, वाह बला के शोरे कयामत में भी है खाबीदा। अभी भी अपने शबिस्ता में बेखबर आंखें। वाह क्या आहा, कहना वाह। क्या क्या कहना। बात वाह है, बहुत वाह खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा, खूब। सुभान अल्लाह। बहुत अभी उम्दा। भी अपने क्या कहना। शबिस्ता में बेखबर आंखें। आंखें, क्या बात। बला के शोरे कयामत में भी है खाबीदा। अभी भी अपने शबिस्ता में बेखबर आंखें। क्या सुभान कहना। क्या बात। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खजा की तल्ख कलामी से अब भी खाइफ है, वाह खजा की तल्ख कलामी से अब भी अभी खाइफ खाए। वाह है वाह। मुंतजिर वो बहारों की गोश बर आंखें। वाह आहा, क्या कहना क्या आहा, कहना। क्या वाह बात है, सुभान अल्लाह। क्या है वाह कहने मुंतजिर भाई। वो बहारों की गोश बर आंखें। वाह और दिखाई कुछ नहीं देता है जुल्मतों की असीर, दिखाई कुछ नहीं देता है जुल्मतों की असीर। हजार रोशनी ढूंढे वो बेबसर आंखें। वाह आहा, क्या क्या कहना। बात। क्या सुभान बात अल्लाह है। सुभान अल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब। हजार रोशनी रोशनी ढूंढे राम ढूंढे रोशनी वो ढूंढे। बेबसर सुभान अल्लाह आंखें। सुभान अल्लाह। और वो राज जिनको छुपाना बहुत जरूरी है, हम्म, वो राज जिनको छुपाना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। उछालती है सरेआम फितना गर आंखें। वाह आहा, हाँ क्या बात। हाँ, बहुत वाह खूब। बहुत वाह नूर कहने। आंखें, क्या बात है, वाह बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या वाह वो कहना। राज जिनको वाह छुपाना बहुत जरूरी बहुत है। खूब। वाह वाह वाह। उछालती है सरेआम फितना गर फितना। सागर हाँ आंखें। हाँ, क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या और कहना। ओके क्या माशा बात है। यकीन है माशाल्लाह। कि वो कल शोला बार उठेंगी। हाँ हाँ
یقین ہے کہ وہ کل شعلہ بار اٹھیں گی، لہو میں ڈوبی ہوئی آنسوؤں سے تر آنکھیں۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت کیا عمدہ، یقین کہنا، ہے بہت کہ خوب، وہ بہت کل خوب، شعلہ کیا بار بات ہے، اٹھیں گی، کیا کہنا، کیا لہو میں کہنا، ڈوبی ہوئی آنسوؤں سے تر آنکھیں۔ کیا کہنا، اور واہ ممتا پیش خدمت ہے، پرانی کوئی بھی ان میں رمق نہیں اے نور، پرانی کوئی بھی ان میں رمق نہیں اے نور، کیا بدل کہنا، گئی ہیں سراسر پیامبر آنکھیں، آہا، کیا کیا بدل بات ہے، گئی کیا ہیں سراسر پیامبر بر آنکھیں، آنکھیں، کیا بہت کہنا، عمدہ، جنہیں تھا ناز کہ رکھتے ہیں خود نگر آنکھیں، وہ آج ڈھونڈتے پھرتے ہیں در بدر در آنکھیں۔ بدر کیا بہت کہنا، آنکھیں، بات شکریہ کیا آپ ہے، کا۔ کہنا، بہت خوب، بہت خوب، بہت ارشاد عمدہ، کہتے ہیں، بہت بہت خوب، بہت بہت خوب، خوب، بڑی ہی ماشاء اللہ، معیاری غزل، بہت عمدہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت ماشاء اللہ، عمدہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، گہرائی و گہرائی سے بھرپور ماشاء اللہ کلام پیش کر کیا رہی تھی کہنا ہے، کیا کہنا ہے، معصوم صاحبہ، ان کے اب چلتے اب ہیں۔ اب اجازت لے رہے ہیں تبسم صاحب، آپ کل جانا سفر پر، جی اس کے اس بعد لیے میں آپ شریک ہو گیا آپ۔ آپ غزل اپنی سنا دیجیے گا، بس اس کے بعد میں راشد بھائی کو بلا لوں، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ جی سامعین، اور اس شبیر بھائی کے بعد مجھے بھی بلا لیجیے گا، جی بس اب تھوڑے سے ہی لوگ رہ گئے ہیں، ابھی شگفتہ ہاں، غزل صاحبہ اور بلا ممتاز لیجیے گا ابھی، صاحبہ۔ جی میں اسلوب کی تازگی اور فکر کی گہرائی لیے ہوئے شاعر، یقیناً آپ سب پہچانتے ہیں راشد حسین راشد صاحب کو، میں جی ملتمس جی، ہوں بہت ہی ادب اور احترام سے محترم جناب راشد حسین راشد صاحب سے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ تبسم، بہت شکریہ۔ میں تبسم ایک صاحبہ، نظم میں پیش بھی کر رہا حاضر ہوں۔ ہوں، شگفتہ جی غزل۔ جی جی، آپ کا خوبصورت چہرہ ہم کو نظر آ رہا ہے شگفتہ۔ اچھا، میں بھی حاضر ہوں باجی بہت شکریہ، تبسم بہت صاحبہ، شکریہ۔ میں بھی حاضر ہوں۔ ہاں نگار آپ بھی مجھے نظر آ رہی ہے، ہاں، سب لوگ ماشاء اللہ، ماشاءاللہ ماشاء نظر آ اللہ، رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں جی باری باری بولتی ہوں، بے باک بھائی بھی شامل ہیں، جی جی میں جی۔ انشاءاللہ آپ سب کو باری باری موقع دیتی ہوں۔ جی راشد بھائی عطا فرمائیے۔ ہاں تبسم، میں ایک نظم سنا کے اجازت صاحب چاہوں گا، قدر کی جی گھڑی۔ عطا کیجیے۔ اور ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے انتظار۔ واہ، انتظار، جو ہم سب انتظار، کو، جو ہم سب کو ہے۔ جی جی ہاں، جو ہم سب کو ہے۔ تو کیا سماعت فرمائیے۔ عطا کیجیے۔ کہنا، طلوع مہر درخشاں کے انتظار میں ہوں، طلوع طلوع مہر مہر درخشاں کے انتظار میں ہوں، تبسم لب یزداں کے انتظار میں ہوں، کیا کہنا، واہ، کیا کیا کہنا، کہنے، واہ واہ بہت واہ، طلوع عمدہ، مہر درخشاں کے انتظار میں ہوں، کیا کہنا، تبسم لب یزداں کے انتظار میں انتظار میں، ہوں، کیا کہنا، سبحان کیا اللہ۔ کہنا، سرک ہی جائے گی ظلمت کی یہ ردائے کثیف، واہ، سرک ہی کیا جائے کہ گی ظلمت کی یہ ردائے کثیف، نمود نور پرافشاں کے انتظار میں ہوں، ارے کیا واہ، کہنا، کیا کیا بات نمود کہنا، ہے، نور بہت عمدہ، پرافشاں کے بہت خوب، انتظار میں واہ ہوں۔ بہت واہ عمدہ، واہ بہت واہ، عمدہ۔ کیا کہنا، اور شعر ہے، بجھے گی آگ جو اب تک لگی ہے گلشن میں، واہ بجھے گی آگ جو اب تک جو لگی اب ہے گلشن میں، یہ گلشن، گلوں کے چہرے خنداں کے انتظار میں ہوں، کیا واہ کہنا، واہ، کیا گلوں کیا کے کہنا، بات، چہرے واہ خنداں کے انتظار کیا میں ہوں۔ کہنا، سبحان اور اللہ، شعر ہے، کٹیں گی طوق غلامی کی اب یہ زنجیریں، انشاءاللہ، کٹیں گی کیا بات ہے، طوق غلامی کی اب یہ زنجیریں، کھلے کیا ہوئے در زنداں کے انتظار میں ہوں، واہ، واہ کہنا، کیا بہت کھلے کہنا، ہوئے واہ در واہ، زنداں بہت اچھا، بہت کے خوب، انتظار میں ہوں۔ واہ بہت واہ خوب، واہ۔ اور شعر ہے، جہاں ہے تیر شبی کی یہ فتنہ سامانی، جہاں ہے تیر شبی کی یہ فتنہ سامانی، وہاں میں جشن چراغاں کے انتظار کے میں ہوں، کیا انتظار میں ہوں۔ کہنا، واہ، کیا کیا کہنا، وہاں کہنے، جشن کیا چراغاں کہنے، کیا بہت کے کہنا، عمدہ، انتظار بہت میں عمدہ، واہ ہوں، بہت کیا عمدہ، کہنا، کیا بہت عمدہ، بہت کہنا، عمدہ، بہت بہت عمدہ۔ عمدہ۔ وہاں میں کیا جشن کہنے، کیا چراغاں کہنے۔ کے انتظار میں بہت ہوں۔ خوب، واہ بہت خوب، اور سر مقطع پیش کر رہا ہوں، یہاں ہے موت کی ہر سو خاموشیاں اور میں، واہ یہاں ہے موت کی ہر سو خاموشیاں اور میں، حیات رقص بداماں کے انتظار میں کیا ہوں، کہنا، کیا واہ کہنا، واہ، حیات واہ رقص واہ بداماں واہ واہ۔ کے بہت خوب، انتظار میں بہت ہوں۔ بہت خوب، واہ اور بہت عمدہ۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، جھکیں گے وہ جو خدا شاد، بند بن کے بیٹھے ہیں، کیا ہائے کہنا، ہائے۔ کیا کہنا، جھکیں گے وہ جو خدا بند بن کے بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، میں جشن شان غلاماں کے انتظار میں ہوں، کیا واہ، کیا کہنا، بات جشن ہے، واہ جشن شان کیا شان غلام، غلاماں بہت کے انتظار میں کیا ہوں، واہ، کیا کہنا، کیا کیا طلوع کہنا، مہر کہنے، کیا درخشاں کہنے، بہت کے خوب، انتظار میں ہوں۔ بہت انشاءاللہ۔ بہت خوب، عمدہ، بہت بہت عمدہ، عمدہ، کیا بہت کہنے، عمدہ، کیا کیا کہنے۔ کہنا، کیا بہت کہنا، بہت شاندار خوب، کلام۔ بہت خوب، بہت عمدہ، کیا بہت بات، واہ بہت ماشاء اور اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار جو ہے وہ اچھی طرح سے نتیجہ اللہ خیز تعالیٰ،
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह यही होगा यही दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला होगा मतलब होगा होगा इंतजार जीनत, इंशाअल्लाह जरूर होगा। जी इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। इंशाल्लाह हम बहुत से सामान करके आए हैं कराची में। इंशाल्लाह बहुत अच्छा ही रहेगा पाकिस्तान के लिए। बस और कुछ और घड़ियां जरा कठिन है, जो ये पूरा महीना है उसके बाद देखें इंशाल्लाह ताला। जी साहब, तब हम चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है निगार बानो साहिबा, जो इंडिया से हमारे साथ राब्ते में है। माशाल्लाह लहजे की ताजगी और एहसासात और जज्बात की ताजगी लिए हुए हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़ौक़ और शौक से साथ शामिल होती है। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा निगार बानो साहिबा से उसकी जानिब से उसकी तबस्सुम, बात चाहती। हम इजाजत चाहेंगे अब तबस्सुम। जी जी, मुझे ये अंदाजा है आपका ज़ाहिर डॉक्टर के डॉक्टर पास के जाएंगे। अपॉइंटमेंट जी है जी ना, वरना जी जी, पूरा इसीलिए मशक्कत। मैंने आपको पढ़ा दिया, वरना सबसे आखिर में आप अदबी जोड़ा होते हैं। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, जाहिर है आपको। जी जी जी, खुदा निगार अपना तमाम अहबाब को सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। आप लोगों को मेरा बहुत दवाना सलाम अर्ज है। एक मतलब कुछ अशार यूं है कि तेरा जिक्र हो, तेरी बात हो, तेरी याद हो, तेरा नाज हो। तेरा जिक्र हो, तेरी बात हो, तेरी याद हो, तेरा नाज हो। तू बसे वफाओं के दरमियां, तो अदा हमारी नमाज। तू बसे वाह वाह। वफाओं के दरमियां, तो अदा हमारी नमाज हो। देखिए शेर देखिए, तू असीर गे सुए अंबरी, मैं तो कत्ल नरगिस सहरगी। वाह, तू क्या वाह असीर वाह। गे वाह सुए वाह। अंबरी, मैं तो कत्ल नरगिस सहरगी। तेरा गम तो है मेरी जिंदगी, तेरे गम की उम्र दराज हो। अरे वाह, तेरा क्या गम तो बात है है। मेरी जिंदगी, तेरे गम की उम्र दराज हो। बहुत शुक्रिया। फिर देखिए, तू अजल से मुझ में है मौजज़न, मैं अजल से तेरी नवा में हूँ। वाह तू अजल से मुझ में है मौजज़न, मैं अजल से तेरी नवा में हूँ। तेरे वाह साथ है मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी भी फराज हो। हाँ हाँ, तेरे साथ है मेरी बहुत खूब, जिंदगी, बहुत उम्दा, मेरी बहुत उम्दा। बंदगी भी फराज हो। बहुत शुक्रिया, बहुत। मैं तो इश्क हूँ, मेरा इश्क तू है, ये जात शौक निशात भी। अरे मैं वाह तो इश्क हूँ, मेरा इश्क तू है, ये जात शौक निशात भी। मैं ख्याल ख्वाब सजा तो लूं, तेरा अक्स कल्ब नवाज हो। वाह वाह मैं वाह, ख्याल वाह ख्वाब वाह। सजा तो लूं, तेरा क्या अक्स कल्ब नवाज हो। बहुत शुक्रिया। नवाज। अब मेरी बाल की याद दिला शायरी, दी। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत खूब। शायरी से तू आशना है, रुबाब जामाओ बाखुदा। वाह मेरी शायरी से तू आशना है, रुबाब जामाओ बाखुदा। पढ़ूं जब भी कोई नमाज में, मेरे दिल में कोई गुदाज हो। वाह पढ़ूं जब क्या भी कोई नमाज में, मेरे दिल में कोई गुदाज हो। शेर देखिए, तू गुमा में मेरे है जाविदा, मैं हकीकतों में गुमा गुमा। गुमा में मेरे है जाविदा, मैं हकीकतों में गुमा गुमा। है जो सोज में वो रवां रवां, तेरी आशिकी का जवाज हो। वाह, है जो क्या सोज बात है। में वो बहुत रवां खूब। रवां, वाह। तेरी आशिकी का जवाज हो। आखिरी शेर यूं हुआ कि मेरा कर्ब सोजे नेहा में हो, मेरा कर्ब सोजे नेहा में हो, मेरा प्यार तेरी पनाह में हो। वाह तू लिबास मेरे जुनू का है, मेरी बेकली भी हिजाज हो। तू वाह लिबास मेरे जुनू का है, मेरी बेकली भी हिजाज हो। तेरा जिक्र हो, तेरी बात हो, तेरी याद हो, तेरा नाम। तू बसे वफाओं के दरमियां, तो अदा हमारी नमाज। बहुत शुक्रिया, बहुत तवज्जो। क्या बात है। बहुत अच्छे। यार बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत माशाल्लाह। उम्दा कलाम, बहुत उम्दा हाँ, निगार बानो, बहुत बहुत उम्दा। बहुत उम्दा। बहुत मैं वही बहुत कह रही हूँ शुक्रिया, कि बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने जब से शगुफ्ता साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत निगार खूब। बानो साहिबा का ग्राफ तो और ताल्लुक बुलंदी होता चला जा रहा है का- शायरी का। माशाल्लाह क्या माशाल्लाह। जी हम्म, जी, सामीन हमारे साथ मौजूद है शब्बीर हसन शब्बीर साहब, हमारी अदबी दुनिया का एक बहुत ही मोहतरम और कहना चाहिए बहुत ही तवाना नाम। माशाल्लाह, उनको भी कहना जो है अल्फाज की हुर्मत और इसके साथ साथ जज्बात की शिद्दत के साथ माशाल्लाह अपने कलाम माशाल्लाह पेश करने की। माशाल्लाह। जी शब्बीर बहुत हसन बहुत शुक्रिया तबस्सुम साहबा, आइए। सदर की इजाजत से, जी जी सदर मोहतरम की इजाजत से फजल का बदला सांस फरमा लीजिए। अता फरमाइए जी। मुझे उलझे ही ताल्लुक का ख्यालात निगाहों में। से जी डरता है, वाह
الجھے الجھے ہی خیالات سے جی ڈرتا ہے، اپنے بکھرے ہوئے جذبات سے جی ڈرتا ہے، کیا کہنا، اپنے کیا کہنا، بکھرے ہوئے جذبات سے جی ڈرتا ہے۔ کیا اور کہنا، یہ تزمین کا شعر ہے کہ کیا مسکرانے کی سزا مجھ کو ملی ہے ایسی، مسکرانے کی سزا مجھ کو ملی ہے ایسی، مسکراتے ہوئے حالات سے جی ڈرتا ہے، کیا کہنا، کیا کہنا، کیا مسکراتے کہنے، بہت عمدہ کیا شعر۔ ہوئے کہنا، کیا کہنا، حالات، شکریہ نوازش، مسکراتے ہوئے حالات سے جی ڈرتا ہے۔ اور واہ، آپ دیکھیے آج کے بچے کتنے معصوم ہیں، آج بچے بھی تو معصوم بہت ہوتے ہیں، کیا کہنا، آج بچے بھی تو معصوم بہت ہوتے ہیں، بے تکے ان کے سوالات سے کیا جی بات ہے، کیا ڈرتا کہنا، کیا کہنا، ہے، بے کیا بہت کہنا، خوب، شکریہ بہت بہت اچھا، خوب، کیا بہت بہت کہنا، اچھا، خوب، بہت بہت خوب، شکریہ بہت عمدہ، خوب، نوازش، بہت بہت خوب، عمدہ۔ شکریہ بہت نوازش، عمدہ۔ ماشاء بے اللہ، بہت عمدہ۔ تکے ان کے سوالات سے جی ڈرتا ہے۔ بہت عمدہ۔ کیا اور کہنا، در کیا مقدم کہنا، شاعر بہت شکریہ نوازش، محبت تنویر بھائی، ماشاء اللہ، کچھ ماشاء اللہ، پھر نہ کچھ کیا بات بات ہے، بڑھے تلخ ہو رشتہ ان سے، کیا کہنا، پھر نہ کچھ بات بڑھے تلخ ہو رشتہ ان سے، آج پھر ان کی ملاقات سے جی ڈرتا جی ڈرتا ہے، ہے، بہت کیا خوب، آج کہنا، بہت کیا پھر اچھا، کہنا، ان کیا کہنا، کی، مست ہے، شکریہ ملاقات سے نوازش، جی ڈر۔ آج پھر ان کی ملاقات سے جی ڈرتا ہے۔ بہت عمدہ۔ کیا اور کہنا، محترم کیا شکریہ، کہنا، کیا شکریہ بات ہے، نوازش، واہ، نوازش محبت سنیر بھائی، کہ اب تو محفوظ نہیں شہر میں کوئی شبیر، کیا اب کہنا، تو محفوظ نہیں شہر میں کوئی شبیر، آج بگڑے ہوئے حالات حالات سے سے جی ڈرتا ہے، واہ، کیا کیا بہت بات کہنا، خوب، کیا کہنا، بہت بگڑے عمدہ، زبردست، بہت عمدہ۔ ہوئے ماشاء اللہ، حالات سے حالات سے جی ڈرتا ہے، بہت اور خوب، آج بچے بھی تو معصوم بہت ہوتے ہیں، کیا اور کہنا، کیا بے تکے ان کے سوالات سوالات سے سے جی جی، بہت خوب، ڈرتا۔ کیا بہت خوب، بہت بات ہے، بہت 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 شکریہ عمدہ، خوب، نوازش، بہت عمدہ، محبت کیا تنویر کر بھائی، سکتے تمام ہیں، لوگوں کی بہت محبت، عمدہ، بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ، کلام پیش ماشاء کر اللہ، رہے تھے محترم جناب شبیر رتن شبیر صاحب جی، سامعین سچے جذبوں سے آراستہ مہذب پرشائستہ شاعرہ محترمہ زینت لکھانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ملتمس ہوں کہ اپنے احساسات اور جذبات کا تو مسلم بہن مجھے بلا لیتی ہیں، وہ عزیز بلگامی صاحب کا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں اچھا بلایا انہوں نے، اچھا 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 ان اچھا کے جی تعزیتی کچھ ہے میں نا تنویر تو بھائی سے پڑھ لیں۔ جی برا مان جائیں گے، جی جی میں جی تو میں تنویر پھول صاحب کے بعد زینت آپ کو بلا لیتی ہوں، اور تو عزیز بلگامی صاحب جیسا بہت ہی اتنے ہاں عمدہ، ان کا تعزیتی پروگرام ہے ہاں، تو ظاہر ہے، اچھا 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 جی ہاں، اتنے شریف النفس شاعر اور ہمارے شاعروں میں بڑے باذوق اور بہت بے ہی شک شوق بے کے شک، ساتھ آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے رب ہاں العالمین، آمین بلند کرے، آمین ثم بہترین آمین، بہترین بڑے مخلص قربانی انسان تھے، فرمائے، بہت ہی بے مخلص، شک، بے بہت شک، ہی پیارے انسان، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں انسان کو ہے، قبول فرمائے اور ان کو بہت اچھے انسان تھے، جنت بہت اچھے، آمین، جنت آمین، کی الفردوس مغفرت میں فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اعلیٰ ترین مقام عطا کروائے، ہمیشہ آمین، ان کا آمین، چہرہ مسکراتا ہوا، جتنی ہی تکلیف میں بیٹھے ہوں یا وہ ہو، لیکن ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بے کو شک، ہمیشہ جو ہے ابدی زندگی میں بھی مسکراتا ہوا رکھے، بہت دعائیں آمین، دل کی آمین، گہرائیوں سے ان آمین، کے لیے۔ آمین آمین ثم جی آمین۔ سامعین میں اگر مکمل اگر چاہیں تو تنویر بھائی کے بعد مجھے بلا لیں، میں نے بھی ایک مضمون لکھا ہے ان کے لیے۔ جی آ جائیے نا، ان کا ہے، تخلیق کار کا ہے نا، آ جائیے ضرور،
आप भी जी आ जी जाइए, मैं भी जाता हूँ, जी नहीं जी, जाता बुलाऊंगा तनवीर नहीं। फूल साहब, मैं आपसे जी मुल्तमिस हूँ, अपना कलाम पेश कीजिए। हाँ जी जी। हाँ, तनवीर भाई को पढ़ा दीजिए ताकि सुन के मैं भी इजाजत ले लूँ आपसे। जी जी मैं तो चाहूंगी आप लोग बैठिए, अभी दीनत जी जी, लाखानी बहुत हमारी बहुत बाकी हैं, डॉक्टर बहुत शगुफ्ता शुक्रिया। गजल, मुख्तार भाई जी और बेबाक साहब जी। कल सुबह तो कल सुबह सवेरे 6 बजे सफर पर जाना। हाँ, एक मुख्तसर सी गज़ल पेश कर रहा हूँ, सादा शार की, जी जी। जो कि अल्लामा इकबाल के मिसरा तरह पे है, तो ये समाअत फरमा लीजिए। मतलब है, देख ले आई नए अय्याम में अपनी फबन, वाह देख ले आई नए अय्याम में अपनी फबन, हम थे दीवाने तेरी शोखी के जाने अंजुमन। वाह क्या बात देख वाह ले क्या आई बात नए अय्याम में अपनी फबन, हम थे वाह दीवाने तेरी शोखी के जाने अंजुमन। आदाब। वाह और बात ये इकबाल की अपनी गिरह में बांध ले, बात ये इकबाल की अपनी गिरह में बांध ले, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वाह। तू ना तो अगर बन। मेरा नहीं वाह, बनता न क्या बन। कहना बेशक है, क्या बेशक कहना है, बेशक, बहुत खूब। वाह वाह, हाँ, बहुत खूब। आदाब। और रंगो नस्लो ना तो बन। कौम ये सब हैं बुताने आजरी, रंगो नस्लो कौम ये सब हैं बुताने आजरी, इब्ने आदम बिनते हवा क्या ये फर्के तू व मन। वाह रंगो वाह नस्लो कौम ये क्या सब हैं बात बुताने आजरी, इब्ने आदम बिनते हवा क्या ये फर्के तू व मन। और उसने पैदा कर दिया हर शख्स को चाहा जहां, उसने पैदा कर दिया हर शख्स को चाहा जहां, अपनी मर्जी से भला किसने चुना अपना वतन। वाह 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 वाह। उसने उसने पैदा कर दिया हर शख्स को चाहा जहां, अपनी मर्जी से भला किसने चुना अपना वतन। और कह रही है रोज दुनिया कितने सर थे पुरगुरूर, कह रही है रोज दुनिया कितने सर थे पुरगुरूर, तमकना तब उनकी यूं है जैसे बोसीदा कफन। वाह वाह तमकना तब उनकी यूं है जैसे बोसीदा कफन। और सर मुख्तसर, हुस्न की तनवीर उनके बाइसे रश्को हसद, वाह हुस्न की तनवीर उनके बाइसे रश्को हसद, देख कर वो रूए ताबा चांद पर आया गहन, वाह देख वाह कर वो रूए ताबा चांद वाह पर आया गहन। वाह, बहुत खूब। लगता है, बागबानी फूल इसकी किसका है कारे हुनर, बागबानी फूल इसकी किसका है कारे हुनर, कायनाते रंग बू गोया चमन अंदर चमन, वाह वाह, कायनाते रंग बू गोया चमन अंदर चमन। चमन अंदर ए, चमन, वाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समाप्त फरमाने का। बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा, बहुत 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 उम्दा, बहुत 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 खूब। बहुत उम्दा, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। इजाजत चाहता हूँ फिर। जी दीदी रत देखिए, लाखानी साहबा से मुलतविस हूँ कि अपना कलाम पेश करें और मुख्तार भाई उसके आप बाद चाहें तो आ जाएं, लिंक वही है उनका, मुख्तार भाई। मुख्तार तनवीर साहब जो है वो, जी हाँ, जी आप आ जाइए। वो जो है उनका ठीक। मजमून भी पेश करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम उनसे आखिर में मजमून भी सुनते हैं और उनका कलाम भी सुनते हैं। हमारे दो जेब निसा देवी साहबा भी शामिल हो गई हैं। जी दीनत लाखानी साहबा अपना कलाम पेश फरमाइए। बहुत सारी सियासी नज़में सुनी तो मैंने सोचा उसी के साथ एक अपने ख्यालात का भी इजहार किया जाए। जो राशिद भाई ने तो इंतजार की जो कैफियत दे दी है। जी 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 जी, अता कीजिए अता कीजिए। एक नज्म है, आजादी के परवाने। डरता है जमाना उन्हीं अक़वामे जरी से, डरता है जमाना उन्हीं अक़वामे जरी से, रहती हैं जहां में जो सदा दीदावरी से। वाह सुभान अल्लाह। जंजीर गुलामी में जकड़ जाएं जो कौमें, जंजीर गुलामी पानी में में जब जकड़ जकड़ जाएं जो जाए तो कौमें, आता नहीं जीना उन्हें आजाद रवि से। वाह, क्या क्या बात बात, है, क्या क्या बात है, वाह। बात है, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। अगियार के कदमों पे यूं झुकती हैं जो कौमें, अगियार के कदमों पे यूं झुकती हैं जो कौमें, बच जाती हैं मेहनत की वो हर दर्द सरी से। वाह वाह मायूस नहीं वाह करते, मायूस नहीं करते गदाओं को वो आका, मायूस नहीं करते गदाओं को वो आका, कशकोल थमा देते हैं बस जादूगरी से। अरे वाह
क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत। यूं अपनी मदद आप ही करती हैं जो कौमें, वो खुद को बचा लेती हैं दरियूज़ अगरी से। बेशक, क्या बेशक, बहुत उम्दा। वाह। क्या सच्चाइयां बयान कर रही हैं जीनत, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कौमों के पसीने से है दरिया में रवानी, वाह, क्या बात। संसार उबल पड़ते हैं आशुफ्ता सरी से। वाह। इस पाक वतन पर भी कड़ा वक्त पड़े गर, मिलजुल के खड़े होना है शोरीदा सरी से। बेशक। क्या कहें। इस कौम का सरमाया जवां साल लहू है, हमारी यूथ है ना। इस कौम का सरमाया जवां साल लहू है, वाकिफ हैं सभी इनके जुनू और परी से। वाह। आजादी के जज्बे से हैं सरशार ये बच्चे, इनको नहीं मतलब कोई सीमो जरी से। वाह। पर्वत बने वाह। जर्रों से तो कतरों से समंदर, पर्वत बने जर्रों से तो कतरों से समंदर, होते हैं बहुत मोजिजे यूं खुश्क तरी से। वाह। महसूस यूं वाह। होगा जो सितारे हो जमी पर, इस फौजे जफर मौज की यूं जलवागरी से। वाह। डर है जमाना उन्हीं अक़वाम जरी से, रहती हैं जहां में जो सदा दीदावरी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या माशाल्लाह सच्चाई, माशाल्लाह। सच्चाई और हकीकतों से माशाल्लाह। पर्दा उठा रही थी मोहतरमा जीनत लखानी साहबा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जी सामीन, हमारे साथ मौजूद है बेबाक डेरवी साहब, जो मिज़ा निगारी के साथ साथ बहुत खूबसूरत नाते और नज़में लिखने में भी माशाल्लाह अपना एक मुकाम रखते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ बेबाक साहब से कि अपना कलाम पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह अस्सलाम। वबरकातुहू। आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तानी पंजाब में ख़ास तौर पर हेलमेट के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से बहुत पाबंदी है। तो देखिएगा इस हवाले से एक खूब लूटा कता। जा रहा है जी। हाँ जी बिल्कुल। तंग किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। बहरहाल पाबंदी लगी शहर में हेलमेट की जबी से, पाबंदी लगी शहर में हेलमेट की हेलमेट की जबी से, वजह पुलिस ही हरकत में है सड़कों पे तभी से। से। वाह पुलिस वाह। तो हम लोग रहती है वहां। बहुत शुक्रिया। पाबंदी लगी शहर में हेलमेट की जबी से, पुलिस ये हरकत में है सड़कों पे तभी से, शुरफा के लिए भी है लगा मेन पे नाका, वाह। शुरफा के लिए भी है लगा मेन पे नाका, बचने को गुजरता हूँ मैं जाना की गली से। क्या बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। कुछ और कताब देखिएगा, जी जी, अता कीजिए। बल्कि गालिब की अपना तज़मीन देखिएगा गालिब के मिसरे पे। जी जी जी। दबोचा तेरे भाई ने अभी थे हम्म, दो कदम निकले, अच्छा। दबोचा तेरे भाई ने अभी थे दो कदम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी। मेरा गालिब का है। जवाजन ये कहा सर ने हंसी एक मैम रखने पर, जवाजन ये कहा सर ने हंसी एक मैम रखने पर, हमारे यहाँ भी ऑफिस से कभी तो कोई बम निकले। जी, शायद उनसे राब्ता हमारा टूट गया, बेबाक डेरवी साहब से हमारा राब्ता टूट गया। जी सामीन, अब हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहिबा। जी, आप सभी जानते हैं माशाल्लाह, जिनकी शायरी में निस्वानी लताफत की नरमाहट के साथ साथ फिक्री वसअत और गहराई भी आप सबको दिलों में उतर जाती है। मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहिबा से कि अपना कलाम पेश फरमाएं। क्या कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा लग रहा है तबस्सुम साहिबा आज आपको देखकर। बहुत बहुत लंबा वक्त हुआ जी, 3 माह। आपसे मुलाकात हुए, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, खुशी हो रही है। जी, अल्लाह आपको आप, सलामत रखे, महफिलें सजाती रहें। आमीन आमीन। जाती है। जी, तमाम बहनों को, तमाम दोस्तों को, सबको सलाम पेश करती हूँ और साहिबा वालेकुम से, रहमतुल्लाह वालेकुम वबरकातुहू। सदर साहब से रहमतुल्लाह। इजाजत चाहते हुए मतलब अर्ज करती हूँ कि बाग़े हस्ती में फिर शबाब आए, वाह। बाग़े हस्ती में फिर शबाब आए, शाखे गुल पर कोई गुलाब आए, क्या शाखे बात। दिल पर, शाखे दिल पर कोई कोई गुलाब अब आए, आए। बाग़े हस्ती में फिर शबाब आए, शाखे दिल पर कोई गुलाब आए,
कोई पैगाम लाई है पुरवा, कोई पैगाम लाई है पुरवा, आज फिर झूमते सहाब आए। वाह क्या कहना खूब। कोई पैगाम लाई है पुरवा, आज फिर झूमते सहाब आए। और जो बदल दे मिजाज रिश्तों का, जो जो बदल बदल दे आज मिजाज रिश्तों रिश्तों का, का। काश अब कोई इनकलाब आए, वाह काश अब कोई इनकलाब ना आए। पाए। और बामोदर मेरे जगमगा उठे, बामोदर मेरे जगमगा उठे, मेरे आंगन में माहताब आए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। बामोदर मेरे जगमगा उठे, मेरे आंगन में माहताब आए। और अर्ज करती हूँ कि बेकरारी ही बेकरारी है, बेकरारी ही बेकरारी है, नामा बर आए अब शिताब आए। वाह बेकरारी ही बेकरारी है, नामा बर आए अब शिताब आए। और हर ताल्लुक का खुल गया उक़दा, हर ताल्लुक का खुल गया उक़दा, अब निगाहों में क्यों सराब आए। हर ताल्लुक का खुल गया उक़दा, अब निगाहों में क्यों सराब आए। और खूगरे रंज हो गए जब से, खूगरे रंज हो गए जब से, नाम अपने कई खिताब आए। हाँ, क्या बात है सुभान। खूगरे रंज हो गए जब जब से, से नाम अपने कई खिताब आए, नाम अपने कई खिताब आए। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि हस्ती मुस्तार में अब तक, हस्ती मुस्तार में अब तक, कैसे कैसे गजल अजाब आए। वाह हस्ती मुस्तार में अब तक कैसे कैसे गजल अजाब आए। बाग़े हस्ती में फिर शबाब आए, शाखे दिल पर कोई गुलाब आए। अब आए। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 मोहब्बत। उम्दा, बहुत 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 खूब खूब, बहुत खूब, ये बहुत उम्दा। बहुत उम्दा गजल पेश बिल्कुल की है। बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा गजल है ये, आज ही लिखी है और आज ही मैंने पेश कर दी। बहुत उम्दा। और आज ही हम माशाल्लाह आपको भरपूर, माशाल्लाह। आज ही हम आपको भरपूर दाद दे रहे हैं। बहुत उम्दा बहुत जी जी, उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपकी। आप तो कुछ भी नहीं होगा तब भी दाद देंगी, मुझे अरे मालूम नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है शगुफ्ता। बहुत आपकी बहुत खूबसूरत मोहब्बतें है। हैं, आपकी मोहब्बतें हैं, बहुत बहुत मोहब्बतें हैं आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके चेहरों को देख के और करके हम खुद ही अपने अंदर बड़ी ताजगी महसूस कर रहे हैं शगुफ्तगी गुफ्ता को देख के। तामीन हमारे साथ मौजूद है दुनिया उर्दू अदब की शोहरत याफ्ता मुमताज और मारूफ शायरा अदीबा मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा, जिनसे यकीनन आप सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और जिनको हम लोग सुबह और शाम माशाल्लाह सुनते भी हैं और उनके बारे में जानते भी हैं, जिनके बयान की बेशक जाहिर बेशक बेशक। तखय्युल की परवाज, उनकी शायरी उनकी अदब का बेहतरीन जरिया बन जाती है, जिसको बाकमाल कहना चाहिए। जी, मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा से, और आज भी यकीनन वो किसी तकलीफ में मुब्तला है जो उनके चेहरे से जाहिर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो अदब की खिदमत में मसरूफ है, वो उसके लिए भी हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। जी ज़ेबी, अपना कलाम सुनाइए। बहुत शुक्रिया तबस्सुम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस मैंने यही कहा कि कम से कम तबस्सुम के प्रोग्राम में तो मैं चली जाऊँ। ये अच्छा किया जी। अच्छा जी, दो तीन अशारे गजल थी और फिर दूसरी गजल पेश करती हूँ। छोटी छोटी मुख्तसर सी गजलें हैं। तनवीर भाई वजारत कर रहे हैं। तनवीर भाई, आपकी इजाजत से। खौफ है दिल के खून होने का, वाह खौफ है दिल के खून होने का, हौसला ही नहीं है रोने का। वाह। वाह। बहुत अच्छा है। खौफ है दिल के खून होने का, हौसला ही नहीं है रोने का, ढूंढती है बहाना वहशत दिल, ढूंढती है बहाना वहशत दिल, दामने दिल को भिगोने का। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ढूंढती है बहाना वहशत और दिल। ढूंढती है बहाना, ढूंढती है बहाना वहशत दिल, दामने दिल को भिगोने का। माशा खूब। और बहुत खूब। ये मेरे अहद का कमाले हुनर, ये मेरे अहद का कमाले हुनर, लफ्ज पीतल के भाव सोने का। पाओ सोने का। हाँ 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 हाँ, ये लफ्ज पीतल शेर के और भाव सोने का, ये वाह मेरे। क्या वाह वाह। बात है, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। ये मेरे अहद का कमाले हुनर, लफ्ज पीतल के भाव सोने का, दुख नहीं ये कि तुम नहीं आए,
दुख नहीं ये कि तुम नहीं आए, गम है बस एतबार खोने का। वाह क्या क्या बात। कहने वाह वाह। दुख नहीं बहुत ये कि ही तुम नहीं आए, गम है बस एतबार खोने का। खौफ है दिल के खून होने का, हौसला ही नहीं है रोने का। वाह क्या और बात है, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, ये गज़ल और पेश कर देती हूँ। ये तो तीन चार अशआर मैंने पेश किए हैं। ये कौन है जो कूचा एक कातिल से आया है? ये अरे वाह। कौन है जो जो कूचा कुछ एक चाहिए। कातिल से आया है? बचकर ये बहरे जीस्त के साहिल से आया है। वाह। ये कौन है जो कूचा एक कातिल से आया है? बचकर ये बहरे जीस्त के साहिल से आया है। मजबूर कौन है जरा पर्दा उठा के देख, मजबूर कौन है जरा पर्दा उठा के देख। झोंका हवाए दर्द का महमिल से आया है। अरे वाह, बहुत खूब क्या बहुत खूब। अरमान खून हो गए किस ना मुराद के, अरमान खून हो गए किस ना मुराद के। छीटा लहू का ये दिले बिस्मिल से आया है। बहुत खूब बहुत खूब। अरमान खून हो गए किस ना मुराद के, छीटा लहू का ये दिले बिस्मिल से आया है। कितना थका हुआ है मुसाफिर खबर तो लो, कितना थका हुआ है मुसाफिर खबर तो लो। शायद के लौट के कोई मंजिल से आया है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। कितना थका हुआ है मुसाफिर खबर तो लो, शायद के लौट के कोई मंजिल से आया है। कैसे मैं तर्क कर दूं मोहब्बत की ये ज़बां, कैसे मैं तर्क कर दूं मोहब्बत की ये ज़बां। ये फने शायरी बड़ी मुश्किल से आया है। क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत खूब खूब, बहुत क्या खूब। कहने। बहुत शुक्रिया। कैसे मैं तर्क कर दूं मोहब्बत की ये ज़बां, ये फने शायरी बड़ी मुश्किल से आया है। और सरी मक्ता है, शायद हो तेरा ध्यान तगाफुल की औज पर, शायद हो तेरा ध्यान तगाफुल की औज पर। होकर उदास दिल तेरी महफिल से आया है। वाह। वाह वाह वाह। होकर उदास बहुत तेरे होकर से आया। उदास बहुत दिल तेरी महफिल से आया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। शायद हो तेरा ध्यान तगाफुल की औज पर, होकर उदास दिल तेरी महफिल से आया है। और मक्ता है, हर एक खता माफ कर अब उसकी बरमला, हर एक खता माफ कर अब उसकी बरमला। जेबी तेरे करीब वो किस दिल से आया है। वाह हर एक खता माफ कर अब उसकी बरमला, जेबी तेरे करीब वो किस दिल से आया है। वाह। ये कौन है ऊंचा एक कातिल से आया है? बचकर ये बहुत बहरे जीस्त साहिल से आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। खूब बहुत 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 खूब। बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत उम्दा। उम्दा। बहुत बहुत सुंदर उम्दा गजल पेश फरमा रही थी माशाल्लाह से देबुनिसा देवी साहिबा। जी मैं मुल्तमिस बहुत हूँ उम्दा। सैयद मोहसिन रजी अलवी साहब से, उसके जब बाद हम अ, हमारे आज की महफिल के सुदूर में शामिल मोहतरम जनाब मुख्तार तिलहरी साहब की जानिब चलेंगे। जी मोहसिन, अब अपना कलाम सुना दीजिए। एक गजल पेश कर रहा हूँ सदर जनाब मुख्तार तिलहरी साहब से इजाजत लेते हुए देवी। अता फरमाए अता फरमाए। कि जी यूं ही मुख्तार भाई। किसी की दिल से पजीराई क्या करे, यूं ही वाह। किसी की दिल से पजीराई क्या करे। खुद हो मरीज दिल तो मसीहाई क्या करे। वाह वाह मसीहा। वाह खुद वाह। हो क्या मरीज मतला है, बहुत दिल क्या खूब मतला है। बहुत तो खूब। मसीहाई क्या करे। और जो हो तिलिस्मे जात के अंदर घिरा हुआ, जो हो वाह तिलिस्मे जात के अंदर घिरा हुआ, वो दूसरे की हौसला अफजाई क्या करे। वाह। वाह वाह क्या बात वाह है, वाह बहुत क्या खूब वाह बात है, जो बहुत हो वाह खूब। बहुत वाह उम्दा वाह तिलिस्मे जात के बहुत अंदर उम्दा। घिरा वाह हुआ, वाह वाह। वो बहुत। दूसरे की हौसला अफजाई क्या ताई करे। क्या करे। और हरफों का इंतखाब लिखा और सच लिखा, हरफों वाह। का इंतखाब लिखा और सच लिखा। और झूठे पनप रहे हो तो सच्चाई क्या करे। वाह बहुत क्या क्या बात क्या है, वाह कहने। क्या वाह बात झूठे है। पनप रहे वाह। हो, बहुत। पे और हरफों पनप का रहे सच्चाई क्या इंतखाब करे। लिखा वाह और सच बहुत लिखा। बहुत झूठे पनप रहे हो तो सच्चाई क्या करे। और वाह जख्मों की एक दुकान सजाए हुए है दिल, जख्मों की हम्म। एक दुकान सजाए हुए है दिल। हरफों में इसकी अंजुमन आराई क्या करे। वाह और क्या बात है। हम और दोस्तों के तराशे हर एक सिमत, हम और दोस्तों के तराशे हर एक सिमत। यादों से ना सजाए तो तन्हाई क्या करे। वाह क्या क्या बात। बात क्या है, बात क्या बात है। यादों वाह। से ना सजाए
تو تنہائی کیا یادوں سے کرے آنکھ جائے تو تنہائی کیا کرے، واہ واہ واہ، اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں، اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں، ایسے میں میرے زخم کی گہرائی کیا کرے. واہ واہ، واہ اور واہ بہت واہ، آنکھوں سے بہت عمدہ، بہت عمدہ. آنکھوں سے جیسے اشک برستے ہیں خود بخود، ہونٹوں پہ آ کے حرف شکیبائی کیا کرے. واہ کیا کرے، اور واہ واہ آئی خزاں کی رت یہ کہاں کھو گئی بہار، آئی خزاں کی رت یہ کہاں کھو گئی بہار، اجڑے چمن تو پھول کی رانائی کیا کرے. کیا کرے، واہ واہ واہ، اور واہ نادا بڑی ہو تم، مرتبہ غزل سے نواز رہے ہیں محسن بھائی، واہ واہ واہ، دیکھیے بہت خوب، بہت ماشاء خوب، اللہ. لال بہت بھائی خوب. شعر دیکھیے گا کہ نادا ہو تم کہ تم نے زمانے کی راہ لی، نادا ہو تم کہ تم نے زمانے کی راہ لی، ماتم تمہاری عقل پہ دانائی کیا کرے. واہ واہ کیا واہ، کرے، کیا کرے. نادا ہو تم کہ تم نے زمانے کی راہ لی، ماتم تمہاری عقل پہ دانائی کیا کرے. اور جب حرف و شعر دل کے نہ اندر اتر سکے، پھر دوستوں کی حاشیہ آرائی کیا کرے. کیا کرے، واہ واہ دوستوں واہ کی واہ، حاشیہ بہت اچھے. آرائی کیا کرے. اور محسن نے خود ہی راہ میں سب کچھ بچھا دیا، محسن نے خود ہی راہ میں سب کچھ بچھا دیا. اب بولیے کہ آپ کا شیدائی کیا کرے. کیا کرے، نادا واہ تم کہ تم نے بہت زمانے عمدہ. کی راہ لی، ماتم تمہاری عقل پہ دانائی کیا کرے. بہت شکریہ. کیا بات ہے. بہت عمدہ، بہت ہی بہت عمدہ، بڑی مرتبہ غزل نواز بہت رہے، خوب، واہ. بہت خوب کلام، ماشاء اللہ. جی سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، محترم جناب عزیز بلگامی صاحب کو، جو ایک علمی مہذب دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے، شعر و ادب سے دل دادا اور اپنے ذوق و شوق کی آبیاری کے لیے وہ اکثر ہمارے پروگراموں میں شرکت فرماتے تھے. ان کا تخلیقی ہنر اور بیان کی دل آویزی یقیناً ہم سب کے ہماری یادوں میں وابستہ ہیں. اور ایسے حساس و ذہین اور دردمند شاعر جن کے اظہار کے زاویے بھی مختلف سمتوں میں نظر آتے تھے، فکر نو ہو یا ذہن رسا دردمند رکھنے والے، ہمارے عہد کے پختہ شاعکار شاعروں میں شمار ہونے والے عزیز بلگامی صاحب، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے آمین درجات کو بلند کریں، ان کی بہترین میزبانی فرمائے، اور ان کا مسکراتا ہوا چہرہ جو ابدی زندگی میں بھی مسکراتا رہے. ان کے لیے آمین بہت ساری دعائیں، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام عطا آمین کرے. ہمارے آمین. ساتھ آمین، موجود ہیں، آمین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ادبی دنیا کا ایک بہت ہی روشن نام، محترم جناب مختار طلحری صاحب، جن سے میں ملتمس رہوں گی کہ وہ عزیز بلگامی صاحب کے بارے میں اپنی خیالات کا اظہار بھی فرمائیں اور اپنی غزل بھی پیش کریں. یقیناً آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری ایسا نام ہے مختار بھائی کا، جو ہماری اردو کی شاعری میں جو ہے ایک معطر خوشبوؤں سے بھرا ہوا نام، جو ہمیشہ ہر محفل کو مہکا دیتا ہے. میں بہت ہی ادب اور احترام سے ملتمس ہوں محترم جناب مختار طلحری صاحب سے کہ آپ اپنا مضمون بھی پیش فرمائیں اور اپنی غزل بھی پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اور آج آپ دونوں کو دیکھ کر نہایت خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ہم کو بمبئی کا پانی لگتا ہے، ایسا ہی آپ دونوں کو پاکستان کا پانی لگا ہے. ماشاءاللہ کافی صحت جو ہے وہ پہلے سے اچھی ہے. ماشاء ماشاء اللہ اللہ جی، تعالیٰ اور سوال اس میں ٹھیک فرما رہے اللہ ہیں. تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے. آمین. عزیز بلگامی کے تعلق سے جو میں نے مضمون لکھا ہے، جی جی وہ اسی موبائل میں ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور میں ان کے تعلق سے تھوڑا سا یوں ہی بولے دے رہا ہوں. جی جی ابھی لگ بھگ انتقال سے 4-5 روز قبل ہماری ان سے گفتگو ہوئی موبائل پر، اور وہ اس سلسلے میں ہوئی کہ ایک ہمارا حمدیہ دیوان مکمل ہوا ہے الف سے لگا کر بڑی یہ تک کے حروف پر، ماشاء اللہ. جس میں 133 حمدیہ کلام ہیں. ماشاء تو اللہ. اس سلسلے میں میں نے ان کو فون کیا، اور وہ بڑی خوش دلی سے انہوں نے یہ کہا کہ میں انشاءاللہ ضرور لکھوں گا، اور آپ میرے پاس تھوڑی سی حمدیں بھیج دیں. تو میں نے 130 ان کے پاس حمدیہ کلام بھیج دیے تھے. ارے اس کے بعد فون آیا دوسرے دن کو کہ مختار بھائی ایسا کریں، آپ مجھے 8 دن کا وقت دے دیجئے، ادھر کچھ مصروفیات بڑھ گئی ہیں، تو 8 دن کا میں وقت آپ سے چاہتا ہوں. اچھا، ادھر یہ کتاب جو ہے وہ میں نے کمپوزنگ کے لیے دے دی ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے ایسا ہے کہ حمدیہ کلام کے بعد اب میرا ارادہ ہے نعتیہ
دیوان اسی شکل میں، الف سے بڑی یہ تک کی ردیفیں بنا کر، تو اس میں پھر آپ اپنا مضمون جو ہے شامل کر دیں۔ بہرحال ان کے تعلق سے جتنی بھی تعریفیں کی جائیں میں سمجھتا ہوں کم ہیں، بے اس شک لیے کہ وہ بڑے ہی منکسر المزاج بھی تھے، بڑی سادگی تھی ان کے اندر۔ جو فن شاعری وغیرہ ہے اس میں تو مضبوط تھے ہی تھے، لیکن بڑے ہی مطلب حسن اخلاق کے وہ پیکر تھے۔ بے شک اور جیسا بے کہ شک ابھی تبسم بہن نے بتایا کہ ہر وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ مسکراہٹ ہے۔ ظاہر ہوتی تھی، تو یقیناً ان کے چہرے پر اگر وہ بھی مسکراتے ہوں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی تھی۔ بے شک بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور آمین کروٹ کروٹ جنت آمین عطا فرمائے۔ امین۔ لیجئے اب آمین میں آخر میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ حمدیہ دیوان کی آخری حمد آپ کے سامنے پیش کروں، اور نعت پاک جو میں الف سے اور سے تک آ چکا ہوں، تو سے پر آج ہی کہی ہوئی ایک نعت پاک پیش کر رہا ہوں، محسن بھائی ملاحظہ کیجیے گا، ارشاد۔ اور تمام ہی حضرات سے یہ جو یہ بڑی یہ کی ردیف میں کہتا ہوں کہ تیری قدرت کا بھی انداز عجب ہوتا ہے، بے شک تیری قدرت کا بھی انداز عجب عجب ہوتا ہے، ہر نشاں تیرے عجائب کا سبب ہوتا ہے، ارے واہ سبحان اللہ۔ ہر نشاں تیرے عجائب کا سبب ہوتا ہے، اور تو ہی کرتا ہے خطا کار پہ الطاف عظیم، تو ہی بے کرتا شک ہے خطا کار پہ الطاف عظیم، تیرا فیضان ہی توبہ کا سبب ہوتا ہے، سبحان واہ اللہ بے سبحان شک تیرا سبحان اللہ فیضان ہی سبحان اللہ توبہ کا سبب ہوتا ہے، اور تیرے الطاف تو ہر سمت ہیں یارب لیکن، تیرے الطاف تو ہر سمت ہیں یارب لیکن، تو جہاں چاہے وہیں ذوق ادب ہوتا ہے، ارے واہ سبحان اللہ تیرے الطاف تو ہر سمت ہیں یارب لیکن، تو جہاں چاہے وہیں ذوق ادب ہوتا ہے، اور میں بھی شیر دیکھیں کہ میں بھی شرمندہ عصیاں ہوں مگر اے مولا، میں بھی شرمندہ عصیاں ہوں مگر اے مولا، کوئی مایوس تیرے فضل سے کب ہوتا ہے، واہ واہ واہ، کیا واہ بات، سبحان میں اللہ بھی کیا بہت کہنا کیا میں کہنا بہت شکریہ، میں بھی شرمندہ عصیاں ہوں، میں بھی شرمندہ عصیاں ہوں مگر اے مولا، کوئی مایوس تیرے فضل سے کب ہوتا ہے، اور تیری مخلوق ہے حیران تیری قدرت پر، واہ تیری مخلوق ہے حیران تیری قدرت پر، تیرا ہی کام تیرا ہر کام بھی انداز سبب ہوتا ہے، تیرا ہر کام بھی بے شک بے شک انداز سبب ہوتا ہے، اور شعر دیکھے کہ ہر نفس تیرے کرم سے ہے عبارت مولا، ہر نفس تیرے کرم کرم سے ہے کیجیے۔ عبارت مولا، حق کے شکرانہ ادا بندوں سے کب ہوتا ہے، بے شک بے شک حق بے کے شک شکرانہ بالکل ادا درست بندوں بندوں سے سے کب کب بندوں سے ہوتا ہوتا ہے کب ہے، اور ہوتا ہے، جو بھی دربار میں آ جائے وہ پا جائے مراد، جو بھی دربار میں آ جائے وہ پا آ جائے جائے مراد، مراد۔ تیرے دربار میں کب فرق نسب ہوتا ہے، واہ بے شک جو بھی دربار میں آ جائے وہ پا جائے مراد، تیرے دربار میں کب فرق نسب ہوتا ہے، سبحان اور اللہ سورہ حمد میں یوں وصف کیا ہے تو نے، سورہ حمد میں یوں وصف کیا ہے تو نے، جو عطا کرتا ہے سب کو وہی رب ہوتا ہے، بے شک بے شک بے شک جو عطا بے شک کرتا ہے سب کو وہی رب ہوتا ہے، جب مشیت کے اشارے سے بدل جائے جہاں، جب مشیت کے اشارے سے بدل جائے جہاں، وقت کا رخ بھی مقدر بھی عجب ہوتا ہے، واہ واہ وقت وقت کا رخ بھی مقدر بھی بدل عجب ہوتا ہے، اور سر مقطع شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہم کو توفیق عبادت بھی تیری ہے بخشش، ہم کو توفیق بے شک عبادت بھی تیری ہے بخشش، ورنہ سجدہ بھی گناہگار سے کب ہوتا ہے، کب سبحان ہوتا ہے اللہ بے شک سبحان بے ہم کو اللہ شک بے توفیق شک بے عبادت بھی تیری ہے بخشش، ورنہ سجدہ بھی گناہگار سے کب ہوتا ہے، اور کیا بتائے تیرے الطاف کی حد یہ مختار، کیا بتائے تیرے الطاف کی حد یہ مختار،
ہر عبادت میں تیرا فضل سبب ہوتا ہے، بے شک بے شک ہر عبادت میں بے تیرا شک فضل سبب ہوتا ہے۔ سبب ہوتا ہے۔ اور یہ نعت پاک یہ آج ہی کہی ہے۔ جی عطا جو فرمائیے۔ زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا؟ نہیں نہیں نہیں، نہیں نہیں، ارشاد فرمائیے کہ ارشاد۔ آپ کی بات نہ سنے جی آپ مختار بھائی۔ ملاحظہ کیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا جو لے کے آئے چہرے پہ مسکراہٹ، سبحان اللہ۔ واہ آقا جو لے کے آئے چہرے پہ مسکراہٹ، اصحاب بھی سجائے چہرے پہ مسکراہٹ، واہ سبحان اللہ سبحان واہ واہ اصحاب بھی سجائے چہرے پہ مسکراہٹ، اور دکھلائیں خواب ہی میں سرکار اپنا جلوہ، دکھلائیں خواب ہی میں سرکار اپنا جلوہ، ہر خواب پھر دکھائے چہرے پہ مسکراہٹ، مسکراہٹ۔ واہ ہر واہ خواب پھر واہ واہ دکھائے ماشاء اللہ، بہت چہرے پہ مسکراہٹ۔ اور شعر دیکھیں، دل کا غبار دھو دے فیض نبی کی بارش، دل کا غبار دھو دے فیض نبی کی بارش، تازہ ہوا چڑھائے چہرے پہ مسکراہٹ، سبحان واہ اللہ تازہ سبحان ہوا واہ چڑھائے چہرے پہ مسکراہٹ، اللہ، اور بہت طیبہ کا جب نظارہ آنکھوں میں گھومتا ہو، طیبہ کا جب نظارہ آنکھوں میں گھومتا ہو، دل سے ابھر کے آئے چہرے پہ مسکراہٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب طیبہ کا جب نظارہ آنکھوں میں گھومتا ہو، دل سے ابھر کے آئے چہرے پر مسکراہٹ، اور ہو جائے خشک دل بھی سرسبز گلستاں سا، واہ ہو جائے خشک دل بھی سرسبز گلستاں سا، فیض نبی بہائے چہرے پر مسکراہٹ، سبحان اللہ فیض سبحان نبی بہائے چہرے پر مسکراہٹ۔ اور ایک جنبش شعر دیکھیں محسن بھائی کہ ایک جنبش مقدس دل کو بدل کے رکھ دے، ایک جنبش۔ ایک جنبش مقدس دل کو بدل کے رکھ دے، نور خدا دکھائے چہرے پہ مسکراہٹ، واہ کیا بات، نور خدا سبحان اللہ دکھائے سبحان اللہ۔ چہرے پر مسکراہٹ، اور خورشید روز محشر جب دل جلا رہا ہو، خورشید روز محشر جب دل جلا رہا ہو، اس دم بھی جگمگائے چہرے پہ مسکراہٹ، ہاں کیا بات اس دم بھی سبحان اللہ جگمگائے سبحان اللہ چہرے سبحان پر اللہ مسکراہٹ، اور پھولوں کی خوشبوؤں میں، پھولوں کی خوشبوؤں سی مہکے جو یاد ان کی، پھولوں کی خوشبوؤں سی مہکے جو یاد ان کی، گلشن سی لہلہائے چہرے پہ مسکراہٹ، سبحان اللہ گلشن سبحان سی اللہ۔ واہ لہلہائے چہرے پر چہرے پر مسکراہٹ، مسکراہٹ اور دل کی تھکن میں بھی جب یاد ان کی آ کے اترے، دل کی تھکن میں بھی جب یاد ان کی آ کے اترے، دل خود بخود جگائے چہرے پر مسکراہٹ، واہ دل خود واہ بخود واہ جگائے سبحان چہرے اللہ۔ پر چہرے پہ مسکراہٹ، مسکراہٹ اب طیبہ کی ہر کلی میں طیبہ کی ہر گلی میں خاک قدم بنوں میں، طیبہ کی ہر گلی میں خاک قدم بنوں میں، تا عمر جگمگائے چہرے پہ مسکراہٹ، تا آمین عمر جگمگائے بہت خوب آمین چہرے پہ آمین۔ مسکراہٹ۔ اور سر مقطع پیش کر رہا ہوں کہ غم سے بھرا ہو دل جب تب بھی یقین یہی ہے، دل غم سے بھرا ہو دل جب تب بھی یقین یہی ہے، ذکر نبی ہی لائے چہرے پہ مسکراہٹ، سبحان اللہ سبحان ذکر سبحان نبی ہی اللہ لائے سبحان اللہ چہرے پہ مسکراہٹ، اللہ۔ اور مختار کو ملا جب مدح نبی کا غازہ، واہ مختار کو ملا جب مدح نبی کا غازہ، الفاظ نعت لائے چہرے پہ مسکراہٹ، سبحان اللہ الفاظ سبحان نعت واہ لائے واہ چہرے پہ مسکراہٹ۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی معتبر سماعتوں کا، وقت زیادہ بہت عمدہ لیا بہت لیکن یہ کہ آخر میں حمد اور نعت ہو گئی تو میں سمجھتا ماشاء ہوں کہ اللہ یہ اچھا رہا، جی ماشاءاللہ بہت جی کامیاب پروگرام رہا۔ اور چونکہ آج پہلا یہ پروگرام تھا آپ کے آنے کے بعد، جی اس لیے جو ہے لوگ شاید تھوڑے کم آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ کے مشاعروں میں بہت کثیر لوگ آیا کریں گے، اس لیے آپ کی انشاءاللہ محبتیں اتنی بالکل ہیں انشاءاللہ کہ جس کی انشاءاللہ وجہ سے مطلب ہمیشہ کوئی کی بھی طرح رکتا نہیں ہے۔ جی ہاں جی انشاءاللہ
माशाल्लाह आप चलिए हमेशा की तरह जैसे हमेशा आते हैं वैसे आएंगे जी जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया सामीन, ये बहुत तबस्सुम जबरदस्त आपका रहा। जी बहुत शुक्रिया जीनत, माशाल्लाह आप सब लोगों के आने से महफिल में रौनक और बढ़ी। और वाकई वो चेहरे पे मुस्कुराहट आपके ही नजर आई, बहुत इंशाल्लाह खूबसूरत आपके आने से माशाल्लाह रौनक बढ़ी, माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई पाकिस्तान आप से आने दोनों के को बाद देख के। मुस्कुराहट तो ये तो मौजिजाती है। हाँ नहीं नहीं, अपने ये खूब अपने कहा है। लोग जी अपने चलिए लोगों ठीक है, मैं से इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सामीन, ये वालेकुम शेर सफर अस्सलाम। की महफिल अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अल्फाज की खुशबू और वालेकुम ख्यालातों सलाम व की रहमतुल्लाहि व ताबिंदगी इस महफिल को आप लोगों के जगमगाए रखे। अल्लाह ताला इसी तरह हमें ऐसी खूबसूरत महफिलें करने का मौका अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन। एक छोटे से वक्फे के साथ फिर आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। जुमेरात को हमारा अगला प्रोग्राम आमीन। होगा इंशाल्लाह। आप सबकी शिरकत यकीन इंशाल्लाह पायदे का इंशाल्लाह इंतजार रहेगी। पीर और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पीर और जुमेरात को इंशाल्लाह हमारे मुशायरे होते हैं इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग जरूर तशरीफ लाइए। अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह शब हाफिज। खैर। हमारे यहाँ तो रात हो रही है। जी जी हमारी यहाँ अभी सुबह है लेकिन जी जी इंशाअल्लाह ताला फिर जी जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह चलो हाफिज। अल्लाह